네, 안녕하십니까. сайн байна уу? 예, 그동안 주 안에서 잘 지내셨나요? Өнгөрсөн хугацаанд эзэн дотроо сайн сонсгож ирсэн үү? 또 이렇게 화면을 통해서 여러분들을 만나뵙게 되는데요. Бичлэгээр дамжуулаад та бүхэнтэйгээ уулзж байна. 예, 오늘은 하나님께서 주신 율법 이 공과에 대해서 같이 말씀드려보도록 하겠습니다. Өнөөдөр Бурхны өгсөн хууль гэсэн сэдвээр хамтдаа үнээсээ суралцъя. 같이 기도하고 오늘 공과 말씀 배워보도록 하겠습니다. хамтдаа залбираад өнөөдрийн хичээлийг сурья. 사랑하는 아버지 하시는 정말 감사합니다. Хайрны үслээр бэлхэн дуран Бурханы талархлаа. 우리를 죄에서 구별해 주시고 Бидний гэм нүглээс тусгаарлаж өгнө. 하나님 자녀로서 이 땅에서 살아갈 수 있게 해주시며 감사드리며 Бурхны хүүхэд болгоод энэ газар амьдруулж өгж байгааг талархаж 또 байна. 주님의 몸된 교회 안에서 한 지체로서 Мөн эзний бий болсон чуулганы нэг эд эрхтний хувьд 주님의 일에 참여할 수 있게 해주시며 감사드립니다. эзний ажилд оролцож өгж байгааг талархаж байна. 특별히 주님께서 맡기신 아이들과 교제할 수 있는 교사의 직분을 허락해 주시며 감사드리며 Онцгойлон эзний даалгаж өгсөн энэ хүүхдүүдийг хөнжилдөг баш гэсэн үйлчлэлийг зөвшөөрсөн талархаж байна. 우리가 주님과 같은 마음으로 아이들을 돌아보고 Бид эзэнтэй адилхан сэтгэлээр хүүхдүүдийг харж халамжилж 아이들이 정말 하나님의 사랑과 그 은혜가 무엇인지를 분반을 통해서 알 수 있게 도와주시옵소서. хүүхдүүд үнээр Бурхны хайр болон нэгүсэл юу юм бэ гэдгийг ангаараа дамжуулаад ойлгож чадхаар тусалж өгнө. 이 시간 주께 감사드리며 Энэ цагт эзэн таньд талархав. 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예. 하나님께서 주신 율법에 대해서 우리가 오늘 이제 또 배울 건데요. За өнөөдөр Бурхны өгсөн хуулийн талаар хамтдаа суралцъя. 하나님께서는 이 율법을 우리에게 왜 주셨으며 Бурхан энэ хуулийг бидэнд яагаад өгсөн 또 бэ? 율법을 통해서 무엇을 이루시려고 하시는 것인지를 Мөн хуулиар дамжуулаад юу биелүүлэх гэсэн юм бэ гэдгийг 우리가 한번 생각해 보도록 하겠습니다. хамтдаа бодож үзэх 자, юм. 학습 목표를 За 보겠습니다. сургалтын зорилгоо 네, харъя. 첫 번째 하나님 주신 율법을 통해서 Эхнийх нь хууль Бурхны өгсөн хуулиар дамжуулан 예수 그리스도와 Есүс Христ болон 주님께서 주신 은혜를 바라보자. эзний өгсөн нэгүслийг харцгаая. 네, 두 번째로 За хоёрдугаар 사랑은 율법의 완성이다. хайр бол хуулийн гүйцэтгэл юм аа. 예, 그리고 이제 두 번째로 신앙생활에 대한 적용, 교제에 대해서 한번 생각해 봅시다. Тэгээд хоёрдугаар итгэлийн амьдралыг хэрэгжүүлэлт нөхөрлийн талаар бодож үзье. 예, 하나님 주신 율법은 결국 은혜, 사랑으로 이어지는 모습을 가지게 되죠. Бурхны өгсөн хууль бол эцэст нь нэгүсэл хайраар гүйцэлдэж явж байгааг хэлж байгаа тийм ээ. 예, 율법의 완성은 뭐라 그랬습니까? Тэр хуулийн гүйцэлдэл нь юу 예, гэсэн бэ? 사랑을 이루는 것이라고 말씀했습니다. хайрыг биелүүлэх юм аа гэж хэлсэн 그래서 байгаа. 그리스도의 사랑으로 우리가 구원을 받은 우리들이 Тэгэхээр Христийн хайраар аврагдсан бид нар 또 주님의 주신 말씀대로 살아가는 우리들은 мөн эзний өгсөн үгийн дагуу амьдарч байгаа бид 삶 нар 가운데서 주님을 사랑하고 амьдралдаа эзнийг хайрлаж 또 주 안에서 함께 된 형제자매들을 사랑하는 것이 мөн эзэн дотор хамтдаа алхаж байгаа ахын дүүсээ хайрлах нь 우리에게 주신 그 율법, 사랑의 율법을 이루어가는 모습이라 생각합니다. биднэрт өгсөн тэр хайрын хуулийг нь биелүүлээд явж байгаа гэж бодож байна. 네, 첫 번째로 За эхнийх нь 주님께서 우리에게 명하신 эзний биднэрт тушаасан 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키라 것처럼 та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалыг сайн гэсэн үг шиг 주님을 사랑하는 그리스도인들은 эзнийг хайрладаг Христэд итгэгч 주님을 нар 사랑하는 가운데서 그 말씀대로 살아야 될 것입니다. эзнийг хайрласан сэтгэлээр үгийнхэн дагуу амьдрах хэрэгтэй. 우리에게 주신 율법은 Тэгэхээр биднэрт өгсөн хууль нь 사랑을 이루어가는 율법이라는 것, хайрыг биелүүлдэг хууль юм 사랑 аа. 안에서 주 안에서 이루어지는 율법들이라는 것을 이제 이 말씀드려서 이해하도록 하겠습니다. хайр дотор эзэн дотор биелүүлж явдаг хууль юм аа гэдгийг үгээр дамжуулаад хамтдаа бодцгоё. 요한복음 봅시다. За Иохан 1-аас 1장 Иохан 1. 17절입니다. Иохан 1-ийн 17. 예, 같이 보겠습니다. За Иохан 1-ийн 17-г хамт уншия. Учир нь хууль Мосегаар өгөгдсөн бол нэгүсэл ба үнэн нь Есүс Христээр ирсэн билээ. 예, 하나님의 거룩함과 공의를 상징하는 율법은 Бурхны ариун болон зөвхт шудраг байдлыг илэрхийлдэг хууль. 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 선포되었죠. Мосегаар дамжуулаад Израилийн ард түмэнд ил болсон тийм ээ. 예, 하나님의 율법은 Тэр Бурхны хууль нь 그죠? 예, 어떻게 보면은 죄에 대해서 이제 죄를 드러나게 하시고 нэг талаас гэм нүглийг ил болгодог 예, зүйл. 죄에 대해서 반드시 심판한다는 것을 명하고 계십니다. гэм нүгэлтэй зайлшгүй шүл байдгаа гэдгийг хэлж байгаа. 하나님의 율법 앞에서 거룩하지 못한 우리들은 Тэгэхээр Бурхны тэр хуулийн өмнө ариун байж чаддгүй бид нар
그 율법을 봤을 때 тэр хуулийг харах үед 예, 그 율법을 통해서 자신을 살펴본다 되면은 이제 두려운 마음을 가지게 되죠. тэр хуулиар дамжуулаад өөрийнхөө дүр төрхийг эргцүүлэн харуул бид нар их айдастай байх болно тийм ээ. 하나님의 공의와 거룩함에서 Бурхны шудраг ёс тэр ариун байдлын өмнө 예, 나는 죄인이라는 것이 분명히 드러날 것이며 би гэм нүгэлтэн юм байна гэдэг маань гарцаагүй ил болох болно. 그 엄중한 심판이 나에게 임한다는 것을 우리가 율법을 통해서 금방 알 수가 있죠. Тэр аимшигтай шүлт надад буух юм байна гэдгийг бид нар хуулиар дамжуулаад мэдэж болно. 예. 그러나 이제 우리가 구원받고 나서 Гэхдээ бид нар аврагдсны дараа 이 율법을 다른 관점에서 볼 필요가 있습니다. энэ хуулийг арай өөр өнцгөөс харах хэрэгцээтэй байсан. 이 율법을 우리에게 주신 이유는 Энэ хуулийг биднэрт өгсөн шалтгаан нь 은혜와 진리 대신 예수 그리스도로 인도하기 위해서 이 율법을 주셨다는 것을 이제 이해하게 되었죠. нэгүсэл болон үнэн болсон энэ Есүс Христ рүү биднийг удирдахын тулд өгсөн хууль юм а гэдгийг мэдэж болно. 네. 율법은 하나님의 거룩함과 공의를 나타내지만 Хууль бол Бурхны ариун байдал, шудраг ёсыг гаргадаг боловч 예수 그리스도는 Есүс Христ 은혜와 진리로서 үнэн бас 또 사랑으로서 우리에게 나타났습니다. нэгүсэл учраас мөн хайр учраас биднэрт ил гарч ирсэн байна. 예. 그래서 율법은 결국에는 그리스도로 연결되며 Тэгэхээр хуулийн эцэстээ Христ рүү холбогддог байна. 공의는 Тэгээ зөвхт 또한 байж 사랑으로 연결이 될 것이며 хайртай холбогддог. 율법은 죄인은 사망이라는 것을 선포하지만 Хуулийн дээр гэм нүгэлтэн хүн өхнэ гэж гардаг боловч 예. 그렇지만 예수 그리스도는 Есүс Христ бол 믿는 자는 모두 구원 얻는다는 사랑을 선포하는 모습이게 됩니다. итгэгч бүх хүн аврагдах болно гэсэн хайрыг дамжуулж байна. 예. 갈라디아서 2장 봅시다. За Галаад 2-оос харъя. 갈라디아서 2장 16절입니다. Галаад 2-ын 16. 네. 읽겠습니다. За 2-ын 16-г хамт уншъя. Гэлээч бид аливаа хүн хуулийн үлсээр бус харин Христ Есүст итгэх итгэлээр зөвтгөгдгийг мэднэ. Тиймээс бид хуулийн үлсээр бус харин Христэд итгэх итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд Христ Есүст итгэсэн шүү дээ. Яагад гэвэл хуулийн үлсээр зөвтгөгдөх махбод гэж үгүй. 예. 사람이 의롭게 된 것은 За хүн зөвхт болгох нь 율법의 행위로 된 것이 아니라는 것을 분명히 말씀하고 있습니다. хуулийн үлсээр болдгоо гэж гартаагүй хэлсэн байна. 결국 율법은 Тэгэхээр эцэст нь хууль бол 믿음으로 의롭다함을 얻게 하기 위해서 итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд 그리스도로 인도하기 위해서 Христ Есүс рүү удирдахын тулд 먼저 주어진 몽학 선생 같은 그런 일을 하게 된다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. эхлээд өгөгдсөн одоо зааврын багш шиг тийм зүйлийг хийж байгаа гэдгийг бид нар ойлгож байна. 예, 그래요. 우리가 이제 구원을 받았습니다. За бид нар аврагдсан байгаа. 구원을 받고 나서도 Аврагцны дараа ч гэсэн 하나님이 우리에게 주신 율법이 무엇이며 Бурхны биднэрт өгсөн хууль нь юу юм бэ? 또 주님께서 이루신 그 사랑과 은혜가 무엇이며 Мөн эзний биелүүлсэн хайр нэгүсэл нь юу юм бэ? 예, 더욱 예수 그리스도 율법을 통해서 예수 그리스도를 더욱 이해하고 Хуулиар дамжуулаад Есүс Христийг илүү сайн ойлгож 구원받은 하나님의 자녀로서 어떻게 그 주신 율법들을 이루어 가야 되는지를 аврагцсан Бурхны хүүхдийн хувьд өгсөн хуулийг яаж биелүүлж амьдрах ёстой юм бэ? 어떻게 말씀에 순종하고 살아가는 바를 이제 이해해 봐야 됩니다. Үгэнд яаж дуулууртай амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. 예. 자, 여기를 하고 있습니다. За эндээс харъя. 예. 하나님이십니다. За Бурхан байна. 예. 사랑입니다. Хүн байна. 예. 하나님이 사랑의 대상으로서 사람을 창조했습니다. Бурхан өөрийнхөө хайрын хос олгож хүнийг бүтээсэн. 예. 그런데 죄라는 것이 들어오게 되었죠. Гэхдээ гэн нүгэл гэдэг зүйл орж ирсэн юм байна. 그렇죠? 예. 그리고 하나님과 우리 사이가 관계가 깨어지게 되었습니다. Тэгээд Бурхан болон бидний харилцаа холбоо нь тасарсан байна. 우리는 하나님을 모르는 가운데서 Бид нар Бурханыг мэдэхгүйгээс болоод 이 육신을 따라서 인생을 살게 энэ 되었습니다. махбодоо дагаад энэ амьдралдаа амьдарч байсан. 그러나 하나님은 Харин Бурхан 사랑의 하나님이십니다. Бурхан бол хайрын Бурхан. 그렇죠? 네. 이대로 가게 되면 어떻게 됐습니까? Энэ хэвээрээ явсан бол яг нь 사망을 이루게 됩니다. үхшийг бүжих байсан тийм ээ. 그죠? 멸망하게 됩니다. Энэ бол сүрэл мөхлийн зам. 이 죄가 들어오고 나서 Энэ гэм нүгэл орж ирээд 사망으로 가는 우리들을 너무나 불쌍히 여기시고 үхэл рүү явж байгаа биднийг үнэхээр их Бурхан өрөвдөж харсан. 그 사랑과 은혜를 베풀어 주기 원하셨습니다. Тэгээд өөрийн хайр нэгүслийг хүмүүст дүүргэж өгөхийг хүссэн. 하나님은 어떻게 설명하셨어요? Тэгээд Бурханыг юу гэж тайлбарласан бэ? 사랑이다 이렇게 표현하셨죠? Бурхан бол хайр гэж 그 хэлж байна. 사랑은 어떻게 나타났냐면 Тэр хайр нь яаж илэрсэн бэ гэж. 다들 예수 그리스도 통해서 나타났습니다. Хүү Есүс Христ
그리스도를 дамжуулаад ил болсон. 그죠? тийм ээ. 예. 자, 요걸 기억해 주시고 Үүнийг санагдуулаарай. 또 한번 봅시다. дахиад харъя. 사람들이요, Тэгэхээр хүмүүс 하나님의 은혜를 깨달으려면 Бурхны нэгүслийг ухаарья гэж 먼저 뭘 알아야 돼요? эхлээд юуг мэдсэн байх ёстой вэ? 첫 번째로 하나님이 살아계심을 알아야 됩니다. Нэгдүгээр Бурхны амьд оршин байгааг мэдсэн байх хэрэгтэй. 하나님의 공의와 거룩함을 이해하게 되면 Бурхны шударгаас ариун байдлыг ойлгол 자신의 그 위치와 삶의 모습을 금방 이해하게 되죠. өөрийнхөө байр суурь амьдралынхаа дүр төрхийг шууд хүн ойлгож чадна. 그죠? 예. 네. 하나님의 거룩함과 그 공의는 무엇으로 나타났냐면 Бурхны шударга байдал ариун байдлыг юугаар ил болсон бэ гэвэл 율법을 통해서 나타났어요. хуулиар дамжуулаад ил болсон. 말씀을 보면은 Тэгэхээр үгийг харвал 이 율법은 죄에 대해서 송사하는 거예요. энэ хууль бол гэм нүглийг нь илтгэж байгаа тийм. 이것이 죄다. За энэ чинь гэм нүгэл шүү. 도둑질했다는 도둑질에 대해서 За хулгайн талаар 하지 말라는 법이 있죠. бүх хулгай хий гэсэн хууль байгаа тийм ээ. 미워하는 것이 죄라는 것을 Үзэн ядах нь гэм юм аа гэдгийг 하나의 율법은 말해주고 있다는 거예요. Бурхны хууль хэлж өгч байгаа. 그죠? тийм ээ. 예. 그래서 율법의 역할은 뭐예요? Тэгэхээр хуулийн хийдэг үүрэг нь юу вэ? 죄를 깨닫게 해주는 역할을 하고. Гэм нүглийг ухааруулдаг үүрэгтэй. 그죠? 누구에게? Хинт 하나님을 떠나고 Бурхнаас холдож 하나님의 그 말씀, 공의의 앞에서 자신을 살펴보지 못하는 어리석은 백성들에게 Бурхны үг тэр зөв байдлын өмнө өөрийгөө эргцүүлж харж чадахгүй тийм муухай хүмүүс. 죄를 깨닫게 해주는 역할을 하는 것이 이 율법입니다. Гэм нүглийг ухааруулах үүргийг гүйцэтгэдэг нь энэ хууль байна. 예. 그래서 죄의 값은 뭐라 그랬어요? Тэр гэм нүглийн хөлс нь юу гэсэн бэ? 사망이라고 했어요. Үхэл гэсэн. 예. 그래서 하나님의 말씀 율법은 Тэр Бурхны хууль үг болох хууль нь 나에게 심판이 있다는 것을 말씀해 주고 있어요. надад шүүлт байгаа шүү гэдгийг мэдүүлж өгч. 그리고 하나님과 내 사이의 죄 때문에 Тэр Бурхан болон миний хооронд байгаа гэмнээс болоод 내가 하나님께로 갈 수 없다는 것을 분명히 말씀해 주고 있어요. би Бурхан руу очих боломжгүй юм а гэдгийг гарцаагүй хэлж өгч байна. 그래서 결국은 뭐예요? Тэгэхээр эцэст нь 하나님을 떠난 내가 Бурханаас холдсон би 죄를 짓고 살고 있으며 гэм нүгэл үйлдэл амьдарч байна. 결국엔 어때요? Эцэст нь 사망이라는 심판을 받을 수밖에 없다는 그런 운명이라는 것을 율법은 말해주고 있다는 거예요. үхэл гэсэн зүйлийг авахаас өөр тийм өөр хувь тавилантай гэдгийг хуульгаар мэдүүлж өгч байна. 그래서 결국에 어때요? Тэгэхээр эцэст нь 네. 우리 이 자신이 죄인이라는 것을 깨닫게 된다면 өөрийнхөө гэм нүгэлтэй гэдгийг ухаавал 하나님께 뭐가 일어나요? Бурхантай юу болох вэ? 네. 하나님께 회개하는 그런 역사가 일어나는 거죠. Бурханы өмнө гэмшдэг тийм ажил бий болно. 제가 하나님 앞에서 죄인입니다. Би Бурханы өмнө гэмтэй. 네. 이 죄에 대해서 용서받기를 구하고 Энэ гэм нүглийгээ би уучлуулахыг 그 хүсэж. 중심으로 마음을 통해하는 마음을 갖게 되면 Чин сэтгэлээсээ сэтгэлдээ гэмшвэл 네. 구원 하나님의 은혜와 사랑을 바라보게 되죠. авралын Бурханы нэгүсэл хайрыг бид нар харж чадна тийм ээ. 예. 예수님 오른편에 달렸던 강도는 Есүсийн баруун гар талд цовцогдсон дээрвчин 그 중심으로 뭘 깨달았습니까? чин сэтгэлээсээ юу 자기가 ухаарсан бэ? 하나님 앞에서 죄인이라는 것과 өөрийгөө Бурханы өмнө гэм нүгэлтэй юм байна гэдгийг. 그리고 어때요? 하나님이 보내신 자 구원자 예수 그리스도를 믿기로 원했습니다. Бурханы илгээж өгсөн аврагч Есүст итгэхийг хүссэн. 자신이 죄에서 구원받을 수 있는 방법은 오직 예수님밖에 없다는 것을 그제서야 깨닫게 되었어요. өөрийнхөө гэм нүглээс уучлагдах арга нь зөвхөн Есүс л байна гэдгийг тэр үед л 그래서 ойлгосон. 사실은 자기질을 어떻게 하는 거예요? 예수님께 다 맡긴 겁니다. Тэр үндэ өөрийнхөө гэм нүглийг Есүс Христэд бүгднийг даатгсан байна. 그 오른편의 강도는 Тэр баруун гар талд байсан. 하나님 앞에서 자신이 죄인임을 깨달았을 때 Бурханы өмнө өөрийгөө гэм нүгэлтэн гэдгийг ухаарах үед 하나님의 아들 예수님께 뭘 구했어요? Бурханы хүү болох Есүсээс юу гуйсан бэ? 구원을 구했어요. Авралыг гуйсан. 그죠? Тийм ээ? 그때 예수님께서 뭐라고 대답했어요? Тэр үед Есүс юу гэж хариулсан бэ? 내가 오늘날 나와 함께 천국에 갈 것이다 이렇게 말씀하셨죠? Чи өнөөдөр надтай хамт Тэнгэрийн хаан жил байх болно гэсэн тийм 또 ээ? 어때요? 그 사랑을 또 대답을 해줬다. Тэгээд хайраараа хариулж өгсөн гэсэн үг байна. 율법이 Тэгэхээр энэ хууль 뭘 이야기하는지 어떻게 인도하고 있는지를 юуг хэлээд байна, яаж удирдах байна гэдгийг 잘 생각해봐야 сайн 됩니다. бодож үзэх хэрэгтэй. 하나님은 사랑이다. Тэгэхээр Бурхан бол хайр. 그 사랑은 Тэр хайр нь 예수 그리스도로 나타난 거예요. Есүс Христээр дамжуулаад ил болсон. 그래서 모든 결과는 Тэр бүх үр дүн нь 예수님께로 향한다고. Есүс Христ рүү хандаж байна. 예. 율법은 Тэр хууль бол 좋은 일의 그림자라고 말씀이 있습니다. сайн зүйлсийн сүүдэр юм а гэсэн. 참 형상이 아니라 그랬죠? Жинхэнэ дүр нь биш гэсэн тийм ээ.
그래서 모든 율법이 말하는 것이 뭡니까? Тэр бүх хуулийн хэлж байгаа зүйлс нь юу вэ? 예수 그리스도, 곧 예수 그리스도가 우리에게 주신 그 사랑과 은혜를 결국에는 말씀하고 있는 거죠. Есүс Христийн биднэрт харуулсан тэр хайр нэгүслийг эцэст нь хэлж байна. 죄의 율법이 없었다면은 Тэр хууль байгаагүй бол 죄를 깨닫지 못했겠고, гэм нүглээ ухаарч чадахгүй. 곧 우리가 하나님께로 돌아갈 수 있는 기회도 없었겠죠. Бид нар Бурхан руу эргэж очиж болох боломжч байхгүй гэсэн. 네. 자, 모든 율법은 하나님의 율법은 Тэр Бурханы хууль нь 네, 모든 사람들이 어때요? 죄 아래 있다는 것을 분명히 선포하고 있죠. бүх хүмүүс гэм нүглийн дор байгаа шүү гэдгийг Бурханы хууль хэлж 곧 байна. 모든 사람들이 어때요? Тэр бүх хүмүүс 구원의 하나님을 바라봐야 될 것이며, авралын Бурханыг харах хэрэгтэй. 또한 어떻습니까? 제가 봤을 우리를 죄에서 구원하러 오신 예수 그리스도를 믿어야만이 살 길이라는 것을 말씀하고 있다는 겁니다. Бидний гэм нүглээс нь аврахаар исэн Есүс Христэд итгэх нь амьдрах зам юм а гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 로마서 3장 9절 말씀 보겠습니다. Ром 3-ын 9-ын 9절부터 11절 읽겠습니다. Ром 3-ын 9-оос 11. За, асан бол хамт уншъя. Тэгвэл яах вэ? Бид тэднээс давуу юм уу? Огт үгүй. Юдэчүүд хийгээд грекчүүд бүгд нүгэл дор байдаг гэж бид урд нь ялт толгосон юм. Энэ нь ингэж бичигджээ. Зөвхт хүн алга, ганц залга. Ухаардаг, Бурхныг эрен хайдаг нь ч алга. 네. 헬라이나 유대인이나 이게 무슨 뜻인지 잘 아시죠? Тэр юдэчүүд, грекчүүд энэ нь юу гэсэн утгатай мэдэн тийм ээ? 하나님 모세의 율법을 받은 사람이나 율법을 알지 못하는 사람이나 Тэр Мосеор дамжуулаад Бурхны хуулийг авсан хүн ч вэ, хуулийг мэдээгүй хүн ч вэ? 곧 유대인이나 이방인이나 유대чүүд ч вэ, харин үндэстнүүд ч вэ? 모든 사람들은 어때요? Бүх хүмүүс 아담의 후손으로서 Адамын үр өдөр учир. 그죠? 다 죄인으로 태어나서 죄 가운데 살아가고 있다는 겁니다. Бүгд л гэм нүгэлтэн болж төрөөд гэм нүгэл дотор амьдарч байна. 율법은 Хууль бол 우리 신분이 처음 날 때부터 죄인이라는 것을 분명히 고발하고 있습니다. бидний харайлал анх төрхөөс ахуулаад гэм нүгэлтэн байсан гэдгийг хууль 우리 мэдээж байна. 율법은 우리가 하나님 앞에 얼마나 철저히 부패해야 되는 것을 분명히 나타내고 있는 거울과 같습니다. Хууль бол бидний Бурхны өмнө яаж бүрэн завхарсан юм бэ гэдгийг харуулж байгаа төлтэй. 예, 진심으로 회개하지 못한다면 Чин сэтгэлээсээ гэмшиж чадахгүй бол 하나님의 은혜를 받을 수가 없죠. Бурхны нэгүслийг авах боломжгүй тийм ээ. 그죠? 예수님께서 분명히 이렇게 말씀하셨죠. Есүс гарцаагүй ингэж хэлсэн. 내가 의인을 부러운 것이 아니라 Би зөвхт хүмүүсийг дуудахаар ирсэн юм биш. 죄인을 부러웠다고 분명히 말씀하셨습니다. Би нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн гэж гарцаагүй хэлсэн. 죄를 깨닫지 못한다면 Тэр гэм нүглээ ухаарч чадахгүй бол 하나님의 은혜, 그 약속에도 참여할 수가 없는 겁니다. Бурхны нэгүсэл болох тэр амлалтанд нь орж чадахгүй. 21절에 보면 11 깨닫는 дээр 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고, ухаардаг Бурхныг эрен хайдаг нь ч алга гэж байна. 12절에 보면 다 치우쳐서 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자가 하나도 없다 그랬습니다. 12 дээрс нь харвал бүгд гажиг цөмөөрөө хэрэггүй болжээ. Сайныг үлдэх нь алга бүр ганц ч алга гэсэн. 이게 우리의 사람의 실체예요. Энэ бол хүний 본성입니다. энэ бол хүний төрөлх чанар. 사람의 하나님을 따른 사람의 모습이 이와 같은 거예요. Бурхнаас халдсан хүний дүр төрх бол яг үүнтэй адилхан. 이 세상 사람들은요, Энэ ертөнцийн хүмүүс бол 사람을 존귀한 자다. хүнийг одоо эрхэм үнэтэй хүн. 물론 하나님이 우리에게 분명히 말씀하셨잖아요. Мэдээж Бурхан биднэрт гацаагүй хэлсэн. 나는 하나님 보기 존귀한 자다. Та нар Бурхныг харахад алтар хүндтэй. 그러나 이 세상은 하나님을 뺀 상태에서 Энэ ертөнц Бурхныг хассан ийм байдлаасаа 사람을 할 수 있다. за хүн бол хийж чадна. 사람은 존귀하다. Хүн эрхэм үнэтэй. 그죠? 예. 사람이 정말 하나님 앞에서 어떤 모습으로 살아가는가에 대해서 이야기해 주지 않고 Хүн Бурхны өмнө ямар байдлаар амьдарч байгаа юм бэ гэдгийг хэлж 그 өгөхгүй. 본성이 철저하게 어떻게 부패되어 있는 것을 Тэр төрөлх чанар нь бүр мөсөн завхарсан байна гэдгийг. 감추고 거짓말로써 어때요? 포장하는 모습을 가지고 있는 거예요. Нуугаад худал хоромгаар нууж далталсан байна. 네. 회개의 은혜로 멀어지게 만드는 것이 이 세상의 모습인 거예요. Тэр гэмшлийн нэгүслээс хүмүүсийг холдуулж байгаа нь энэ ертөнцийн дүр. 깨닫는 자도 없습니다. Тэр ухаардаг хүн ч алга. 뭘 깨달아요? Юуг ухаарах вэ? 네, 하나님 앞에서 자신의 모습을 깨닫는 자도 없고 Бурхны өмнө өөрийнхөө дүр төрх, өөрөө ямар байгааг ухаарах. 죄에 대한 심판이 있다는 것을 깨닫는 자도 없고 Гэм нүглийн талаар шүд байгаа гэдгийг ухаарч байгаа хүн байхгүй. 마음을 찢고 하나님의 은혜를 구하는 자도 이 세상에 없다라는 거예요. Сэтгэлээ урьж тастаад Бурхны нэгүслийг гуйдаг хүн ч гэсэн энэ ертөнцид байхгүй байна гэдгийг хэлж байна. 네.
철저하게 이 세상은 Тэгэхээр энэ ертөнц бүр мусан 부패해 있고 завхарсан байна. 하나님의 은혜에서 완전히 끌어진 상태가 이 세상인 겁니다. Бурхны нэгүслээр бүр нэгүслээс бүр мусан тасарсан байдлыг хэлж байна. 네. 가망 없다. 완전히 소망 없는 세상이에요, 이 세상은. Ямар ч найдваргүй болсон ертөнцөө. 네. 사망밖에 없는 세상인 겁니다. Үхлээс өөр зүйл байхгүй ертөнц. 그런데 어때요? 하나님은 이 세상을 포기하지 않으시고 Гэхдээ Бурхан энэ ертөнцийг зүгээр ингээд орхичоогүй. 그리스도를 통해서 Христээр дамжуулан 하나님께 나아갈 수 있는 그 길을 마련해 주신 겁니다. Бурхан руу очиж болох тэр замыг нээж бэлдэж 우리가 байна. 깨닫지 못하고 하나님 찾지 않으니까 Бид нар ухаарч чадахгүй Бурханыг хайхгүй байгаа учраас 깨닫게 해주셨으며 биднэрт ухааруулж өгсөн. 아들을 보내주신 겁니다. Тэгээд хүүгээ энэ газар илгээж өгсөн. 지금도 마찬가지입니다. Одоо ч гэсэн 이 адилхан. 말씀을 전 세계의 모든 사람에게 전할 수 있게 해주셨으며 Энэ үгийг дэлхийн хязгаар хүртэл бүх хүмүүст тарааж чадхаар Бурхан хийж өгсөн. 들을 수 있게 되었으며 Сонсож чадсан бид нар. 또한 어때요? Тэгээ бас 네. 이 말씀을 통해서 지금도 많은 사람들이 어때요? 돌아왔고 구원받는 역사가 있습니다. энэ үгээр дамжуулаад одоо ч гэсэн олон хүмүүс эргэж ирээд аврагдж байгаа ажил нь явагдаж байгаа. 네, 바로 하나님의 사랑과 은혜가 지금도 이어지고 있다는 거, 우리 세상에 부어지고 있다는 것을 생각해 볼 수가 있는 겁니다. Үгээр дамжуулаад Бурханы хайр нэгөөсөл энэ ертөнцийн дээр бас дүүргэж байгаа гэдгийг харж байна. 자, 19절, За 20절 말씀 보겠습니다. Ром 3-ийн 19-20-ыг хамтдаа уншаа. Хуулийн хэлж байгаа болгоно нь хуулийн дор байсад хандан ярьдгийг бид мэддэг. Ингэснээр ам болгон таглагдаж, ертөнц даяараа Бурханы өмнө буруутгагдах болно. Учир нь ямар ч мохот хуулийн үсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. 네, Хууль нь нүглийн мэдүүлэгч л юм. 율법을 말씀하고 있죠. За хууль нь хэлж байна тийм ээ. 그죠? 예, 자기 의로 Өөрийнхөө зөвд байдлаар 예, 하나님께 나아갈 수 있는 사람 한 명도 없다는 것을 말씀하고 있으며 Бурхан руу очиж чадах хүн ганц ч байхгүй гэж хэлж байна. 네, 모든 사람이 어때요? Тэр бүх 하나님의 хүмүүс 기준 앞에서 Бурханы хэмжүүрийн өмнө 죄인이라는 것을 율법은 고발하고 있다는 거예요. гэм нүгэлтэй юмаа гэдгийг хууль мэдүүлж 모두 байна. 다 심판받을 죄인이다. Бүгд л адилхан шүүгдэх гэм нүгэлтэй. 네. 그래서 율법은 죄를 깨닫게 해주는 역할을 한다 그랬습니다. Тэр хууль нь гэм нүглийг мэдүүлдэг, ухааруулдаг ажлыг хийдгээс. 그를 죄를 깨닫는 한 결국에 뭐를 구하라는 거예요? Тэгвэл гэм нүглээ ухааруулна гэдэг чинь эцэст нь юу гуйж хүсээ гэдэг вэ? 네. 하나님께 은혜를 구하라는 거죠. Бурханы нэгүслийг гуйж хүсгээд байна. 하나님 앞에 자신의 모습을 철저히 살펴보는 가운데서 Бурханы өмнө өөрийнхөө дүр төрхийг яг байгаагаар нь олж хараад 그 중심을 쪽 찢고 하나님께 나아갈 수 있도록 сэтгэл зүрхээ орж тасаад Бурхан руу очиж 그런 чадах. 역할을 해주는 것이 율법이라는 겁니다. Хууль тийм үүргийг гүйцэтгэдэг. 예. 우리 찬양 중에서 예수의 피밖에 없다라는 찬양이 있잖아요. Бид махтан дууны номон дээр Есүсийн туснаас өөр байхгүй гэсэн махтан дуу байгаа тийм ээ. 그죠? 예. 우리 사람이 구원받을 길은 Тэр хүний аврагдах зам нь 예. 하나님이 보내주신 구원자 예수 그리스도를 믿고 Бурханы илгээж өгсөн аврагч Есүс Христэд итгээд 그 피로 의롭다움을 받는 것 외에는 다른 길은 없는 겁니다. тэр цусаар нь зөвтгөгдөхөөс өөр ямар ч арга зам гэж байхгүй. 예. 율법이 우리의 죄에 대해서 고발하지 않았다면 Тэр хууль бидний гэм нүглийг мэдүүлдэггүй байсан бол 우리는 어떻게 했습니까? бид нар яах вэ? 회개치 못했을 겁니다. Гэмшиж чадахгүй 죄를 байсан. 깨달을 수 없었을 거며 Гэм нүглээ өөрснөө ухаарч чадахгүй. 구원과 은혜를 구하지도 못했을 것입니다. Аврах болон нэгүслийг хүсэж чадахгүй байхаас. 회개 없는 구원은 있을 수 없습니다. Гэмшилгүй аврах гэж байх боломжгүй. 옷이 아닌 마음을 찢는 회개를 통해서 Зөвхөн хувцас биш тэр сэтгэл зүрхээ урьж татсан гэмшлээд 죄인을 구원하러 오신 예수 그리스도를 비로소 만날 수가 있게 된 겁니다. гэм нүглээс биднийг аврахаар гэсэн Есүс Христтэй уулзаж чадна. 예. 우리는 Тэр бид нар 죄인으로서 гэм нүгэлтэй 예수 그리스도를 만나게 되었고 Есүс Христтэй 그 уулзсан. 피로 이제 하나님의 자녀로 되었습니다. 자녀가 되었습니다. Түүний цусаар одоо бид нар Бурханы хүүгүүд болсон. 네. 이 하나님의 말씀 우리에게는 Тэр Бурханы үг биднэрт 정말 꿀처럼 닿은 것이며 үнэхээр зөвгийн баш. 내가 그분을 정말 따르고 그분의 아들이라는 것을 증거할 수 있는 말씀들이며 Би тэр нэгнийг дагдаг, би тэр нэгний хүүхэд шүү гэдгийг гэрчилж байгаа 그 үг. 말씀을 따라간다는 건 뭡니까? Тэр үгийг дагаж явна 내가 гэдэг 그의 참된 자녀라는 것을 би түүний жинхэнэ хүн мөн гэдгийг 증거하는 거예요. гэрчилж байна. 예, 이 율법이 이 말씀이 있기 때문에 Энэ үг 내가 байгаа учраас 하나님의 참된 자녀라는 것이 더욱 증거되는 겁니다. би Бурханы жинхэнэ хүүхэд мөн гэдгийг маань илүү гэрчилж баталж өгч байна. 죄에 대해서는 죄인이라는 것을 더욱 증거하게 만든 것이 율법이며 Гэм нүглийн тал дээр бол гэм нүглийн гэдгийг гэрчилж баталж өгж байгаа нь хууль юм. 또한 하나님의 자녀로서 харин Бурханы 우리가 하나님의 자녀라는 것을 더 증거하는 것이 이 주신 말씀이라는 것을 이해할 수가 있겠죠. биднийг Бурханы хүүхэд гэдгийг илүү баталж нотолж өгж байгаа нь энэ үг юм а гэдгийг бид нэр ойлгох боломжтой.
우리가 그래서 다른 관점, 이제 구원받은 그리스도인으로서 Тэр одоо аврагдсан Христэд итгэж хүний хувьд 우리에게 주신 이 말씀 율법을 어떻게 이해해야 되는가를 생각해 봐야 돼요. бид нар төгсөн энэ хууль, энэ үгсийг яаж ойлгох хэрэгтэй вэ гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. 율법을 통해서 хуулиар дамжуулаад 구원이 아닌 айдас жижиг биш. 이 율법을 통해서 Энэ хуулиар дамжуулаад 우리가 그리스도를 더 닮아가고 бид нар илүү Христийг дуурайж амьдрах. 주님이 주신 은혜에 대해서 어떻게 보답할 수 있는 Эзний өгсөн нэгүслийг бид нар буцааж 그런 харуулж 삶을 만들게 해주는 것이 이 말씀들이라는 것을 이해할 수가 있겠죠. тийм амьдралыг бий болгож чаддаг нь энэ үгс юм. үг юм аа. 로마서 За Ром 6장 14절 15절입니다. Ром 6-гийн 14 15. 읽겠습니다. За Ром 6-гийн 14 15-ыг хамт уншъя. Учир нь та нар хуулийн дор байгаа бос харин нэгүслийн дор байгаа тул нүгэл та нарыг захирахгүй. Тэгвэл яах вэ? Бид хуулийн дор бос харин нэгүслийн дор байгаа учраас нүгэл үлдэхгүй огтугүй. 네, 우리가 이제 어때요? 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다 나와 있습니다. Бид нар одоо хуулийн дор байгаа бос нэгүслийн дор байгаа гэсэн байна. 네, 죄가 나의 율법은 Тэгэхээр хууль бол 나의 죄에 대해서 고발하고 있었습니다. миний гэм нүглийг мэдүүлэгч байсан. 그죠? Тийм ээ? 그것이 죄다라는 것을 Наа чин гэм шүү гэдгийг 말을 하고 хэлээд 심판으로 끌고 가는 것이 шүүлт рүү дагуулад явах нь 죄값을 치르라고 요구하는 것이 율법의 모습이었는데 гэм нүглийнхээ төлөөсөө төлөө гэж шаарддаг нь хуулийн шаардах зүйлээс. 그래서 피가 이 율법의 요구를 다 이루시고 Харин Христийн цус энэ хуулийн шаардлагыг бүгднгийн төлөөд биелүүлж гисэн. 우리는 이제 은혜 안에 있죠. Одоо бид нар бол нэгүслийн дор байгаа. 그거 하나님의 율법, 이 말씀이 다 사라진 것인가? Тэгвэл Бурхны хууль болох энэ үгэнд бүгд алга болцсон юм уу? 그건 아니죠. Тийм биш тийм 이제 ээ. 하나님의 자녀로서 Одоо Бурхны хүүхдийн хувьд 그죠? тийм 네. 내가 하나님의 뜻대로 살아가는 데 있어서 би Бурхны хүслийн дагуу амьдрахад 이 율법은 나를 거룩한 것으로 주님을 닮아가는 것으로 인도하고 있다는 거예요. энэ хууль намайг ариун зүйл рүү эзнийг илүү дагаж амьдрах руу намайг удирддаг. 우리가 은혜 아래 있으니 더 죄를 지으리요. Бид нар нэгүслийн дор байгаа учраас 죄를 지으리요 이렇게 나와 있죠. гэм нүгэл үлдэхгүй гэж орсон байна. 그럴 수 없다. 분명히 성경 말씀하고 있습니다. Огт үгүй гэж Библиэд гарч байна. 네. 하나님께서 우리에게 주신 율법, За Бурхны биднэрт өгсөн хууль 네. 공의와 거룩함을 나타내며 тэр зөвхт байдал ариун байдлыг гаргадаг. 또한 나에게 은혜를 베풀어 주신 Мөн надад нэгүслийг дүүргэж өгсөн. 그대로 인도하신 율법 말씀이라는 것을 잘 이해해야 됩니다. Нэгүсэл рүү удирдсан хуулийн үг юм аа гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 네. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 이유가 있습니다. Бурхан Израилийн ард түмэнд хуулийг өгсөн шалтгаан байна. 네. 하나님의 거룩함을 알게끔 하며 За Бурхны ариун байдлыг мэдээсэй 죄에 대한 гэсэн. 심판이 있다는 곧 공의가 무엇인지 알게 하며 Мөн гэм нүглийн талаар шүүлт байдаг юм аа. Шудраг ус юу юм бэ гэдгийг мэдүүлж өгсөн. 용서의 하나님, 구원의 하나님을 알게 해주신 것이 또한 이 율법입니다. Уучлалын Бурхан, авралын Бурханыг мэдүүлж өгсөн бас энэ хууль юм. 네. 율법을 잘 이해하지 못하면 Тэр хуулийг яг зөв ойлгохгүй 무서운 하나님만 바라보게 되며 зөвхөн аимшигтай Бурханыг л хар. 그 율법이 어때요? 우리를 자유를 빼앗는 것처럼 생각할 수 있게 만듭니다. Тэр хууль нь бидний эрх чөлөөг булаагаад байгаа юм шиг бодогдож болно гэсэн. 하나님은 사랑의 하나님이십니다. Бурхан бол хайрын Бурхан. 우리의 수고하고 모든 짐승 무거운 것들을 지고 가시는 모습이지. Бидний зүдэд зүтгэсэн бүх хүнд ачаад үүрч явж байгаа. 그죠? 네. 우리 죄짐위에 또 행할 수도 없는 모든 것들을 더 짊어지게 만드는 하나님이 아니라는 것을 잘 아셔야 돼요. Бидний гэм нүглийн ачаан дээр илүү бүр үйлдэж чадхааргүй тийм том зүйлийг нэмээд байгаа Бурхан биш ээ гэсэн. 네. 이스라엘 백성들도 이스라엘 또한 당시의 많은 사람들도 Мөн бидний үед олон хүмүүс 그 하나님의 사랑으로 나타난 그 예수 그리스도를 모르니 энэ Бурханы хайраар гарч ирсэн Есүс Христийг мэдхгүй 네, 더욱 타락하게 되고 илүү бүр завхарцгаад 자기 의로서 하나님께 나아가려는 어리석음을 더욱 갖게 된다는 거예요. өөрийнхөө зөвхт байдлаар Бурхан руу очих гэсэн тийм дүр төрхтэй илүү болцоож байна. 출애굽기 За гитлэл хүмүүсээ 19장 봅시다. гитлэл 19 출애굽기 19장 5절 6절이에요. 19-ийн 5-6. 네, 출애굽기 19장 5절 6절 같이 보겠습니다. За гитлэл 19-ийн 5-6. Хамтдаа уншъя. Хэрэг та нар одоо миний дунд дуулууртай дагаж миний гэрээг сахих аваас та нар бүх ард түмний дундах миний үнэт өмч байх болно. Учир нь бүх дэлхий минийх.
Та нар надад тахилчдын хаан бус ариун үндэстэн болох болно. Энэ үгсийг чи Израилийн хүүгүүдэд хэлгээв. 네, 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해주시고 Бурхан Израилийн ард түмнийг Египтээс аварч гаргаад 또 어때요? 하나님의 구원의 능력은 홍해가 갈라지는 것 통해서 다시 나타났죠? Бурханы тэр зөв байдлын хүч чадал тэр тэнгисийг хуваахаар гарч ирсэн тийм ээ. 그죠? 네. 바로와 그 군대는 바다 가운데서 다 멸망하게 되었고 Фараон болон түүний зэргүүд тэр тэнгис дотор бүгд тэн дотор угсан. 네, 곧 모든 죄, 그런 악한 것을 멸한 모습이 이제 나왔죠. Тэр бүх гэм нүгэл бүх зүйлсийг шүүж байгаа дүр төрх гардаг тийм ээ. 네. 이스라엘 백성에게 뭐가 나타난 거예요? Израилийн ард түмэнд юу 구원의 харагдсан? 하나님의 사랑으로 이제 그 모습이 나타나게 되었습니다. Авралын бурхан тэр хайраар нь ил болж гарч ирсэн. 네, 그리고 이제 애굽에서 나온 지 3개월 됐을 때 시내산에 왔는데 Тэгээд Египтээс гараад 3 сар болоод Синай болон ирсэн. 그때 시내산에서 Тэр Синай болон дээр 하나님과 이스라엘 백성들은 계약을 하게 되죠. бурхан Израилийн ард түмэндтэй гэрээ байгуулсан тийм ээ. 네, 내가 너희 하나님 되고 Би та нарын бурхан болж 너희는 어때요? 나를 자신의 하나님으로 та нар намайг өөрсдийнхөө бурхан 네, болгоод 그렇게 섬기라고 분명히 하나님께 말씀하셨습니다. үйлчлээ гэж бурхан Библиэр ялцсан байгаа. 그래서 이스라엘 백성들 어때요? 듣고 Тэгээд түүний Израилийн ард түмэн сонсоод 예, 우리가 하나님의 말씀대로 순종하며 하나님을 우리의 하나님으로 섬기겠습니다. 이렇게 말했죠. за бурхан минь би таны бурханы үгийн дагуу амьдарч бурханыг өөрийнхөө бурхан болгож үйлчлэе гэсэн. 네, 이때 이 계약을 통해서 Тэр үеийн гэрээгээр дамжуулаад 하나님은 이스라엘의 하나님이 되었고 бурхан Израилийн бурхан болсон. 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 오직 하나님만이 зөвхөн бурхан 자신들의 신이며 өөрсдийнх нь бурхан юм. 주인이라는 것을 인정하는 모습을 갖게 되었습니다. Эзэн юм аа гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 예, 그 이후에 바로 뭐가 나옵니까? Түүнээс хойш шууд юу гардаг вэ? 10계명이 나오죠. 10 хууль гардаг. 그죠? 예. 백성이 된 후에 Ард түмэн болсны дараа 하나님께서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 어떻게 살아가야 되는 그 기준을 하나님께서 말해줬습니다. бурхан Израилийн ард түмэнд бурханы өмнө яаж амьдрах ёстой вэ гэсэн хэмжүүрийг Израилийн ард түмэнд өгсөн. 너희가 하나님의 백성으로서 Та нар бурханы ард түмний хувьд 그죠? 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말씀처럼 би ариун тул та нар ч бас ариун бай гэсэн үг шиг. 하나님의 기준대로 너희가 살아야 된다는 것을 бурханы хэмжүүрийн дагуу та нар амьдрах ёстой. 그 주신 율법 가운데서 나타내고 있다는 거예요. Өгсөн хуулиараа дамжуулаад түүнийг илтгэж байна тийм ээ. 하나님을 경외하는 것이 Тэр бурханаас эмээх нь 또 그 말씀에 순종하는 것이 түүний үгэнд дуулууртай 너희가 байх. 살 것이라는 Та нарын 살 길이라는 것을 та нарын амьдрах зам юм аа. 분명히 말씀해 주는 гарцааг 겁니다. хэлж өгсөн байна. 레위기서 За Леви 18장 18 4절 5절입니다. 18-ийн 4, 5. 율법이 뭘 요구하는지가 나와 있죠. За хууль юуг шаарддаг вэ гэдэг нь сайн гарсан байна тийм ээ. 네, 레위기서 18장 4절 5절입니다. За Леви 18-ийн 4, 5. Хамт уншийе. Та нар шийдвэрүүдийг минь хэрэгжүүлэн зарилгуудыг минь сахиж эдгээрийн дотор явах тун. Та нарын бурхан эзэн би билээ. Та нар миний зарлиг, миний шийдвэрүүдийг сахих тун. Эдгээрийг үйлддэг хүн эдгээрээр амьдрна. Би эзэн. 나는 너희 하나님 여호와라 이렇게 나와 있죠. Би та нарын бурхан эзэн гэж байна. 하나님은 자기 백성 이스라엘에게 Бурхан өөрийн ард түмэн болох Израильд 삶의 기준이 되는 амьдралын хэмжүүр болсон. 하나님과 동행하는 데 있어서 Бурхантай хамт алхахад 그저 하나님의 백성으로서 어떻게 살아야 되는 기준을 분명히 제시해 주셨습니다. Бурханы ард түмний хуваар яаж амьдрах ёстой вэ гэдэг хэмжүүрийг гарцаагүй тэдэнд өгсөн байна. 네, 4절 보면요. Дөрөвдөрөөс 나의 법도가 나와 있고 шийдвэрүүдийг минь гэж гарсан байна. 나의 규례가 나와 있고 Зарилгуудыг минь гэж гарсан. 그죠? 네, 나의 규례와 법도라는 게 뭐예요? Миний шийдвэр зарилгууд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 하나님이 우리에게 주신 말씀이죠. Бурханы бидэнд өгсөн үг. 곧 그 말씀을 Тэр үгийг 쫓으며 дагаж, 지켜 그대로 행하며 сахиж тэр дагуу дотор яваа гэж. 그죠? Тийм ээ? 그것이 하나님이 우리에게 요구하시는 거예요. Үүнийг Бурхан биднээс шаардаж байна. 주신 말씀대로 Өгсөн үгийнхэн дагуу 쫓고 дагаж, 그대로 지켜 행하는 것. яг сахиж тэр дотор явнаа. 그죠? Тийм ээ? 그것이 하나님의 율법이 우리에게 요구하는 것이며 Энэ нь Бурханы хууль биднээс шаардаж байгаа зүйл. 이를 행하면 Үүнийг үйлдвэл 살리라 그랬습니다. амьдрнаа гэсэн. 말씀대로 사는 것이 Үгийн дагуу амьдрах нь 우리가 살 길이라는 거예요. бидний амьдрах зам байна. 이 율법은 Тэгэхээр энэ хууль нь 진짜 완벽한 그 쇼감 자아 같은 거예요. үнэхээр хууль бол үнэхээр төгс төгөлдөр тийм чухам шиг байна.
거기서 조금이라도 벗어나는 것을 түүнээс жоохон илүү давчих юм бол 인정치 않냐고 합니다. хүлээн зөвшөөрөхгүй. 마태복음 5장에 나와 있죠. Матай 5 дээр гардаг. 홀이라도 남김없이 갚지 않으면 결단코 거기서 나오지 못한다고 했습니다. Эцсийн зоосыг төлтөө тэндээс гарч чадахгүй гэсэн. 율법은 그와 같은 거예요. Хууль яг түүнтэй адилхан. 홀이, Тэр зоос квадрант. 쿼드란트라고 나와 있잖아요. Квадрант гэж гардаг тийм ээ. 그 소털 중에 하나를 Тэр хялгасын нэгийг 그 털을 1000분에 나눠서 그 하나를 말하는 거예요. тэр хялгасыг 1000 хуваасны нэгийг хэлж байна. 예. 너무 작은 거죠. Үнэхээр жижигхэн байгаа. 보이지도 않겠죠, 눈에? Нүдэнд ч харагдахгүй. 예. 그런 기준이 Тийм хэмжүүр 율법이에요. бол хууль. 근데 우리는 어떻습니까? Харин бид нар яг 남들보다 심히 부패합니다. бүх зүйлээс илүү эдгэршгүй өчтэй тийм ээ. 온갖 더러운 그 행위를 했고 살아가는 것이 Бүх л тэр бузар үйлсийг үйлдэл амьдардаг. 하나님이 세우신 그 기준에 절대적으로 우리는 맞춰 살아갈 수 없는 존재와 능력이 없는 존재가 우리예요. Бурхны тэр босгосон хэмжүүрт бид нар яасан ч тааруулж түүнийг сахин биелүүлж амьдарч чадахгүй тийм хүмүүс ээ. 그죠? 네. 예. 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 대답을 했습니다. хариулсан байна Бурхан. 예, 저희가 За бид нар 하나님의 말씀대로 Бурхны үгийн дагуу 그의 백성으로서 우리가 바르게 이 주신 말씀대로 살아가겠습니다. түүний өгсөн үгийн дагуу бид нар зөв амьдрья гэсэн. 말은 했어요. Тэгэж хариулсан. 그죠? Тийм ээ. 그러나 실제적으로 어때요? Гэхдээ боддоо 아담의 후손인 이스라엘 백성들도 Адамын өөр өдөө болсон Израилийн ард түмэн 철저하게 부패되어 있는 그 이스라엘 백성들은 бүр мосон завхарсан тэр Израилийн ард түмэн 당연히 하나님의 그 율법, 그 기준에 따라서 살아갈 능력이 없죠. мэдээж Бурхны босгосон тэр хууль тэр үгийг дагаж амьдрах чадвар байхгүй. 네. 하나님 모세를 시내산으로 불러내시고, Бурхан Мосег Синай явууланд дуудаад 그죠? 네. 그 40일이라는 기간 동안 40 өдөр гэсэн хугацааны турш 이스라엘 백성이 어떻게 살아가야 되는가? Израилийн ард түмэн яаж амьдрах 하나님 ёстой вэ? 앞에서 본분이라는 것을 율법을 통해서 자세히 가르쳐 주셨습니다. Бурхны өмнө үндсэн хийх ёстой ёс зүй гэдгийг Синай явуулан дээр Бурхан зааж өгсөн. 근데 그 백성들 밑에서 뭐 하고 있었어요? Гэхдээ ард түмэн тэр доор юу хийж байлаа? 우리를 인도하는 자가 어딨냐? Бид нарыг удирддаг хүн хайчч 우리 байна. 광야에다가 죽게 되었다. Бид нар ингээ цүлд ингээ өөхөх болчлоо. 그리고 우리를 인도할 자인, Бид нарыг удирдах хүн болох 그죠? 그 신을 만들자 하면서 тийм шүтэн бий болгоё гэж. 금송아지 만들고 거기서 먹고 마시고 뛰놀고 있었죠. Алтан тугал хийгээд тэндээ идэж уугаад зугаацаад явдсан тийм ээ. 그죠? 그 시간에 하나님은 모세에게 Тэр үед Бурхан Мосег 하나님의 백성 살아갈 그 기준을 주고 있었는데 Бурханы ард түмэн болоод амьдрах тэр хэмжүүрийг өгч байхад 그 시내산에서 두려움 가운데서 하나님을 음성을 듣고 Синай ууланд айдас чичирлээр Бурханы дуу хоолойг сонсож 우리가 하나님의 말씀대로만 살겠습니다라고 대답했던 그 백성들은 бид нар зөвхөн Бурханы үгийн дагуу амьдрнаа гэж хариулж исэн ард түмэн 하나님을 잊고 Бурханыг мартаад 바로 금송아지 섬기는 그런 더러운 죄를 행하게 됩니다. шууд алтан тугалд мөргсөн тийм бохор гэмнэлийг үлддэг. 이해가요? ойлгож байна уу? 쉽게 말하면 뭐예요? Анхнаа хэлэл юу вэ? 그 금송아지를 섬기는 그 모습은 Алтан тугалд мөргсөн тэр дүр төрх нь 우리가 어때요? 하나님 앞에서 бид нар Бурханы өмнө 심하게 부패 있는 бүр мөсөн завхарсан байна. 우리는 선할 일을 행할 수 있는 능력이 조금도 없는 사람이라는 것이 완전히 드러난 모습인 거예요. Бид нар ч сайн зүйлийг хийж чадах өчүүхэн ч болов чадвар байхгүй гэдгийг энд бүрэн төгс илтгэж байна. 이스라엘 백성들이 Израилийн ард түмэн 항상 하나님의 말씀, үргэлж Бурханы үг, 은혜, 구원, үсэл, аврал 그 사랑을 통해서 어때요? тэр хайраар нь дамжуулаад 지금까지 이어져 오고 있는 거죠. өдийг хүртэл үргэлжлэн түүнийг аваад хийрсэн. 그죠? Тийм ээ? 그들은 철저한 부패한 민족, 목이 굳은 백성이지만은 Бид нар бүр мөсний завхарсан хүзүү хөшүүн ард түмэн болов. 세상에서 가장 작은 민족이었지만은 Энэ ертөнцийн хамгийн өчүүхэн ард түмэн бас 하나님의 백성으로서 Бурханы ард түмний хувьд 하나님 그들에게 끝없이 구원의 은혜를 베풀어 줬어요. Бурхан тэднэр тасралтгүйгээр аврал болон авралынхаа нэгүслийг дүүргэж өгч байсан. 그죠? Тийм ээ? 마지막 때도 어떻습니까? Өсгөлийн үед ч гэсэн 구원의 은혜를 예수 그리스도를 영접할 수 있는 기회를 허락해 주지 않습니까? авралын нэгүсэл Есүс Христийг хүлээж авч болох нэгүслийг дүүргэж өгнө үстэй. 이스라엘 백성들은 지금도 Израилийн ард түмэн одоо ч гэсэн 하나님이 자신에게 주신 그 율법이 무엇인지를 Бурханы өөртөд нь өгсөн тэр хууль нь юу юм бэ гэдгийг 그 시내산에서 먹고 마시며 뛰어놀았던 그 조상들이 тэр Синай ууланд идэж ууж зугаацж байсан өвөг дэд 자신들의 모습이라는 걸 아직도 이해하지 못하고 тэр өөрсдийнх нь дүр төрх юм байна гэдгийг одоо ч гэсэн ухаарч байна. 자기 의로서 하나님께 나아가려고 하며 өөрийнхөө зөв байдлаар
байдлаар бурхан руу очих гэж хичээдэг. 하나님의 의에 그 말씀에 굴복하지 못하는 모습을 가지고 있죠. Бурханы зөвхт байдал тэр үгэнд бүрэн зөвхөж чадахгүй байх тийм ээ. 로마서 10장 За Ром 2절 3절입니다. Ром 10-ийн 2, 3. За Ром 10-ийн 2, 3. Хамт уншийе. Тэд Бурханы төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч энэ нь мэдлэгийн дагуу биш гэж би тэднийг гэрчилдэг. Бурханы зөвхт байдлыг мэдэлгүй, өөрсдийнхөө тогтоохыг эрмэлзэн тэд Бурханы зөвхт байдалд үл захирагдав. 저희가 하나님께 열심히 있으나 За тэд нар Бурханы төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч 어떤 열심을 갖고 있는 거예요? ямар хичээл зүтгэл вэ? 자기 의를 가지고 하나님께 열심히 있는 거예요. өөрийнхөө зөвхт байдлыг зөвлөхөд Бурханд хичээл зүтгэлтэй хандах гэдэг. 네. 내 백성이 입으로는 어때요? 하나님을 시인하지만 Миний ард түмэн өөр амаараа бол Бурханыг гэдэг 그 마음은 내게 멀도다. харин сэтгэл нь надаас хол байна гэсэн. 그죠? Тийм ээ? 네. 사람의 말을 넣어서 Тэгэхээр хүний үгээр 네, 하나님께 하나님 섬기려 하고 Бурханд үйлчлэх гэж оролцож байсан. 하나님 정말 진정으로 이스라엘 백성들이 구하고 있는 것이 구하고 요구하는 것이 뭔지를 몰랐죠. Бурхан үнэхээр чин сэтгэлээр Израилийн ард түмнээс гоо чаардж байгаа зүйл нь юу юм бэ гэдгийг ойлгоо. 네, 바리새인으로서 누구보다도 더 열심히 있었던 바울은 Фарисей хүний хуваар хинээс жилүү хичээл зүтгэлтэй байсан Паул 다메섹으로 올라가는 길에 예수 그리스도를 만나게 되고 Дамаск руу өгсөх замдаа Есүс Христтэй уулздаг. 완전히 자기 의가 깨져버리고 Тэгээд өөрийгөө бүр мусан хагалсан. 그 사랑에 굴복하게 되었죠. Тэр хайрын өмнө бүр сөхөрч үлдсэн. 뭐 그리스도를 위해서 Тэгээд Христийн төлөө 그 그리스도를 아는 지식 외에는 다른 것을 다 어때요? 배설물로 여긴 모습을 가지고 있었습니다. Христийг мэдэх мэдлэгээс бусад бүх зүйлийг хохирол болгож үзсэн тийм ээ. 오직 하나님의 은혜, Зөвхөн Бурханы нэгүсэл. 그죠? 네, 그리스도를 통해서 Христээр дамжуулаад 자신이 하나님의 자녀가 되었다는 것을 өөрөө Бурханы хүүхэд болсон юм аа гэж 바울은 정말 강조하고 있죠. Паул үнэхээр түүнийг гэрчилж хэлдэг тийм ээ. 의는 Зөвхт хүн бол 믿음으로 살리라. итгэлээр амьдардаг аа. 그죠? Тийм ээ. 하나님이 하신 일을 Бурханы хийсэн ажлыг 그 예수 그리스도 그분이 우리의 구원자라는 것을 Есүс Христ бидний аврагч юм аа гэдгийг 믿는 가운데서 우리가 구원하게 된 겁니다. түүнд итгээд бид нар аврагдсан. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 하는 것, Бурханы зөвхт байдлыг мэдгүй өөрсдийнхөө зөвхт байдлыг босгох гэдэг. 어리석음과 교만과 Тийм муугаглал, бардамнал, 고집이라는 겁니다. зөрүүд зантай гэсэн. 그게 부패한 그 가운데서 나온 죄의 모습인 거예요. Энэ бол бүрэн үсэн завхарсан байдлаас гарч ирсэн гим нүглийн төр төр. 예. 그리스도를 받아들이지 못하는 것은 Тэр Христийг хүлээж авч чадахгүй байна 우리의 гэдэг. 본성이 얼마나 타락해 있는가를 증거하는 모습인 겁니다. Бидний энэ төрөлх чанар маань ямар их завхарсан байгаа юм бэ гэдгийг гэрчилж байна. 하나님의 사랑을 끝까지 배척하는 것. Бурхны хайрыг эцэг хүртэл эсэргүүцэх. 그죠? Тийм ээ. 우리 본성이 얼마나 타락해 있는 모습인 겁니까? Тэр бидний төрөлх чанар маань ямар их завхарсан бэ? 이 세상이 그렇습니다. Энэ ертөнц одоо яг тийм. 그리스도를 배척합니다. Христийг эсэргүүцдэг. 복음을 배척합니다. Сайн мэдээг үгүйсдэг. 믿는 자를 핍박하고 있습니다. Итгэдэг хүмүүсийг хавчдаг. 그러나 하나님께서 오래 참는 가운데서 Харин Бурхан маань удаан тавчиж 그들이 돌아오기를 기다리고 계시죠. тэднийг буцаж ирээсэй гэд хүлээж байгаа. 우리 그리스도인들은 Тэгэхээр Христийг итгэж бид нар 빛과 소금처럼 되어야 된다고 분명히 말씀하고 있습니다. гэрэл болон давс шиг байх хэрэгтэй гэж 우리 хэлсэн 거룩한 байна. Бидний ариун амьдрал 세상 가운데 기준이 될 수가 있는 겁니다. энэ ертөнцид хэмжүүр болж болно. 다 같이 치우쳐서 선을 행하지 못하는 더러운 것이 된다면 Бүгд адилхан сохроод тэр бузар зүйлсийг үйлддэг болчих юм бол 이 세상 사람들이 энэ ертөнцийн 거룩한 것이 무엇인지 알고 ариун гэдэг зүйлийг юу гэдгийг 그 мэд. 기준을 모르게 되면은 Тэр хэмжүүрийг мэдэхгүй бол 깨달음도 얻지 못한다는 거예요. түүнийг ухаарч чадахгүй. 멸망으로 가고 있지만은 Тэр сүрэл мөхөл рүүгээ явж байгаа боловч 멸망의 길인지도 сүрлийн зам юм а гэдгийгч 선하지 못하고 악을 행하고 있지만은 сайн юмыг хийж чадахгүй хоромог үлдээд байгаа боловч 악을 행하고 있다고 생각지도 못하고 살아간다는 거예요. өөрсдөө хоромог үлдэж байгаа гэдгийг бодож ухаарч чадахгүй амьдрал. 노아 때가 그랬고 Ноагийн үед тийм байсан. 소돔과 고모라가 그랬습니다. Содом Гомора бас тийм байсан. 우리 때도 마찬가지입니다. Бидний үед ч гэсэн адилхан. 교회와 Чуулган 우리 болон 성도들이 манай итгэгч нар 바른 기준이 돼야 될 거예요. зөв хэмжүүр болох ёстой. 구별되어서 Тэднээс тусгаарлагдаж 거룩하고 ариун 이 주신 말씀에 따라감으로써 энэ өгсөн үгийг нь дагаж амьдран. 그죠? Тийм ээ? 그들에게 Тэднэрт 거룩한 것이 무엇인지 증거해야 될 것이며 ариун зүйл гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг гэрчлэх ёстой. 사람의 본분이라는 것을 Хүний үндсэн ёс зүй
우리가 그리스도의 말씀에 순종함으로써 бид нар Христийн үгэнд дуулууртай байснараа 전해야 된다는 거예요. тэр хүмүүст бид нар дамжуулах хэрэгтэй. 또 값없이 구원받은 우리들이 Мөн үнэнгүйгээр аврагдсан бид нар 그 기쁨과 감사가 어떤 모습인가를 나타냄으로써 тэр баяр хөөр талархал нь ямар байдаг юм бэ гэдгийг ил харгасан байдлаараа 죄의 열매를 맺고 먹으며 고통받는 그들이 гэм нүглийн үр жимсийг гаргаж идэж зовж байгаа тэднэрт 진정으로 기쁨과 행복이 무엇인지를 жинхэнэ аз жаргал баяр хөөр юу юм бэ? 교회를 통해서 Чуулганаар дамжуулаад, 성도를 통해서 итгэгч нараар дамжуулаад 깨닫게 된다는 겁니다. ухааруулах боломжтой. 그래서 교회는 Тийм учраас чуулган 구별되어 있어야 돼요. тусгаарлагдсан байх хэрэгтэй. 교회마저 죄가 들어오고 그 세상적인 모습 가운데서 만들어지게 된다면 Чуулганд гэм орж ирээд ертөнцийн дүр төрхтэй болчлоо гэвэл 이 세상은 완전히 망하게 됩니다. энэ ертөнц бүр мөсөн сүрнэ. 구원받은 그리스도인이 다 올라가게 되면은 Тэр аврагдсан Христэд итгэгчнэр бүгд өргөдвөл 이 세상에 뭐만 남습니까? энэ ертөнцид юу л үлдэх вэ? 더럽고 Бохор, 어리석고 муухай, 교만한 것만 남게 되죠. бардам зүйлүүд л үлдэн тийм ээ. 그죠? 그 모든 경건치 아니한 사람들이 Энэ бүх сүсэг бишрэлгүй хүмүүс 결국 적그리스도를 따라가게 되죠. эцэст нь антихристийг дагаад явна. 적그리스도를 성경에 뭐라 그랬어요? Антихристийг Библиэлд юу гэсэн бэ? 불법의 사람이라고 나와 있죠. Хууль бусын хөвгүүдээ гэж гарсан байна. 불법의 사람들이 Хууль бусын хүмүүс 불법의 사람을 왕으로 자기 왕으로 섬기는 모습이잖아요. хууль бусын хүмүүсийг өөрсдийнхөө хаан болгож үйлчилнэ гэсэн. 안타까운 일입니다. Үнээр харамсалтай зүйл ээ. 네, 하나님이 이스라엘 백성에게 율법을 주신 이유가 나와 있습니다. За бурхан Израилийн ард түмэнд хуулийг өгсөн шалтгаан. 첫 번째로 За эхнийх нь 율법을 통해서 хуулиар дамжуулан 사람의 본질과 인간의 죄를 드러나게 하고 хүний төрлөх чанар болон хүн төрлөختний гэмиг ил болгох. 죄를 깨닫게 하시기 위해서 율법을 주셨습니다. Нүглийг ухааруулахын тулд энэ хуулийг 네, өгсөн байна. 그리고 두 번째로 Тэгээ хоёрдугаар 하나님 앞에서 스스로 의롭다는 얻을 유죄가 없다는 것을 깨닫게 해주셨습니다. бурхны өмнө өөрийгөө зөвтгөгдөж чадах тийм ахвад гэж үгүй гэдгийг ойлгуулахын тулд 그들은 тэд нар 율법을 받기 전부터 хуулийг авахаасаа өмнө 타락해 있었으며 завхарч чадсан байсан. 애굽에서 Египтээс 광야에서 төлөв 가나안 땅에 들어가서 Канаан нутагт 또한 орсон. 전세계 뿔뿔이 흩어졌을 때도 Мөн энэ дэлхийн хэсэг бурц тарж бутрахтай. 하나님 주신 말씀대로 살아가지 못하고 있잖아요. Бурхны өгсөн үгийг дагуу амьдарч чадаагүй тийм ээ. 그죠? 그러나 그들은 어때요? Гэхдээ тэд нар 자신이 하나님께 열심히 있다고 항상 어때요? 하나님께 나아가려는 모습을 가지고 있어요. өөрсдөө бурхны өмнө би хичээл зүтгэлтэй сайн байгаа гэд үргэлж тэр байдлаараа бурхны өмнө очих гэж оролдож байсан. 그죠? тийм ээ. 네. 우리는 그 이스라엘 백성들을 바라보면서 Бид нар тэр Израилийн ард түмнийг хараад 교훈과 경계가 될 거예요. 돼야 된다는 거예요. тэр биднэрт анхааруулах санамж болох хэрэгтэй. 하나님의 율법을 받은 하나님의 백성들도 Бурхны хуулийг авсан бурхны ард 그 түмэн 부패한 마음 가운데서 тэр бүр завхарсан сэтгэлтэйгээр 삶 가운데서 그 역사 가운데서 한 번이라도 어때요? 하나님을 기쁘게 하고 그 말씀대로 살아간 적이 없다라는 거예요. түүхэн дудаа ганц ч удаа болоо бурхныг баярлаж түүний үгийг дагуу амьдарч байсан удаа байхгүй. 결국 하나님 떠나서 하나님 보내신 구원자도 십자가 못 박는 그런 악행을 하게 돼 있죠. Эцэст нь бүр бурхнаас халдаад бурхны яваасан тэр аврагчийн хүртэл загламай цогцолтой тийм хором үзүүлэх. 그 스스로 의롭다함을 얻고 하나님께 나아갈 수 있는 사람은 없다라는 것을 Тэр өөртөө зөвt гээд өөрийгөө зөвт болгоод бурхан руу очиж чадах хүн байхгүй юм а гэдгийг 이스라엘의 실패를 보면서 우리는 깨달아야 되는 거예요. Израилийн алтайгаар дамжуулаад бид нэр ухаарах хэрэгтэй. 그러니까 정답은 뭐예요? Тэгэхээр зөв хариулт нь юу? 하나님이 이스라엘 백성을 사랑해서 Бурхан Израилийн ард түмнийг хайрлаа. 그들에게 구원자를 보냈잖아요. Тэдэнд аврагчийг илгээж өгсөн тийм ээ. 그들은 배척했지만은 Тэд нэр эсэргүүцэж өгөөсгсөн боловч 구원을 앙망하는 모든 민족들은 тэр авралыг гэдэг бүх ард түмэн 하나님이 보내신 그 세상죄를 지고하는 하나님의 언양 예수 그리스도를 바라봐야 된다는 것을 말씀하고 있다는 겁니다. Бурхны илгээсэн тэр ертөнцийн нүглийг үүрээд явж байгаа тэр хурахыг хэлж байна гэсэн үг. 하락통 이렇게 나와 있잖아요. Харахтуу гэж гардаг тийм ээ. 그죠? Тийм ээ. 뭘 봐야 한다는 Юу 거예요? харах хэрэгтэй вэ? 우리 죄를 깨닫고 Бид нар гэм нүглээ ухаараа 세상죄를 지고하는 ертөнцийн нүглийг үүрээд явж байгаа. 나의 구원자 예수님을 바라봐야 된다는 거예요. Өөрийн аврагч тэр Есүс Христийг хараа гэж байна. 세례요한은 Баптизм хүртэж Иохан 회개를 선포했습니다. гимшлийг тарааж байсан. 그죠? Тийм ээ. 마음의 중심으로 찍고 Сэтгэл зүрхийн бүр урж тастаад 하나님이 우리를 위해서 보내신 그 구원자를 보라고 Бурхны бидний төлөө илгээсэн тэр аврагчийг хараа гэдэг. 나는 메시아가 아니고 Би бол Месиа биш. 나 다음에 올 분이 Миний хойноос ирэх нэгэн 메시아라는 것을 증거했으며 Месиа юм а гэдгийг 그분을 영접하기 위해서 너희가 정말 회개해야 된다. 회개의 열매를 맺어야 된다고 외치는 것이 또 세례 요한의 모습이었죠. тэр нэгнийг хүлээж авахын тулд та нар үнэхээр гимшлийн үр жимсийг гаргасан байх ёстой гэж баптизм хүртэж Иохан хашгирч байсан тийм ээ.
우리 시대도 많은 사람들이 중심으로 회개하지 못하고 бидний үед ч гэсэн олон хүмүүс чин сэтгэлээсээ гимшиж чадахгүй. 그 복음을 그냥 받아들인 사람도 너무나 많이 있습니다. Сайн мэдээг зүгээр нэг хүлээгээд авчдаг хүмүүс их олон байгаа. 예. 하나님이 우리에게 주신 율법을 잘 이해해야 됩니다. Тэр Бурхны биднэрт өгсөн тэр хуулийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 율법은 Хууль бол 우리가 철저히 죄인이라는 것을 биднийг бүр гим нүгэлтийн юм а гэдгийг 드러냈다는 거예요. ил болгож ойлгуулж байна. 예레미야서 17장 Иремья 17 9절 10절 말씀 보겠습니다. Иремья 17-гийн 9-10. 네. 모든 행위는 За бүх үйлдэл 심히 부패한 마음에서부터 시작되는 거죠. эзэршгүй өвчтэй тэр сэтгэлээс эхэлдэг тийм ээ. 네, 같이 보겠습니다. За 9 сарыг хамтдаа уншаа. Зүрх гэдэг бүхнээс илүү хурамч эдгэршгүй өвчтэй. Хэн үүнийг ойлгож чадах вүлээ? Эзэн би зүрхийг эргэлхэж цээж дотрыг шалгадаг нь хүн бүрд замуудынхын дагуу үйлсийнх нь үр дүнгийн дагуу өгөхийн тулд юм. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 사람의 마음이라는 것을 Зүрх гэдэг бүхнээс илүү хурамч эдгэршгүй өвчтэй. 성경 말씀하고 있습니다. Библиэлд гарцаагүй хэлж байна. 예. 그리고 세 번째로는요. За тэгээ 3 дугаар 율법은 죄를 더하게 하며 хууль нь гим нүглийг илүү 하나님의 нэмэгдүүлдэг. 의를 드러낸다. Тэгээд бурхны зүт байдлыг ил болгодог. 율법은 Хууль бол 우리가 하나님의 철저히 죄인이라는 것을 드러내게 된다는 거예요. бид нэр бурхны өмнө бүр гим нүгэлтэй юм а гэдгийг ил болгодог. 곧 하나님은 Тэр 정말 бурхан 거룩한 분이다. үнэхээр ариун нэг юм. 그 기준에서 Тэр 우리가 хэмжээс нь 한참 멀어져 있는 사람. бид нар маш хол зайтай байна гэсэн. 율법은 그것을 말해주고 있어요. Хууль үүнийг биднэрт хэлж өгдөг. 그러니까 Тийм учраас 은혜를 구해야 된다는 거예요. тийм учраас л бид нар нэгүслийг гоох хэрэгтэй. 이스라엘 백성이 물어봤잖아요. Израилийн ард түмэн 우리가 어떻게 이제 하나님의 일을 하오리까? бид нар яаж ч бурхны ажлыг хийх вэ? 예, 그때 예수님 뭐라 그랬어요? Тэгэхэд Есүс юу гэсэн бэ? 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 Бурхны илээсэн нэгэнд итгэх нь 하나님의 일이다. бурхны ажил. 지금 너희가 해야 될 일은 Одоо та нарын хийх ёстой ажил бол 너희를 진리에서 구원하신 예수 그리스도를 믿는 것이 너희가 해야 될 일이다. 분명히 말씀하고 있는 거예요. та нарын гим нүглээс чинь аврах Есүс Христэд итгэх нь та нарын хийх ёстой ажил юм а гэдгийг хэлсэн байна. 자, 봅시다. 네 번째로 За дөрөвдүгээрт нь 율법은 хууль нь 회개 열매를 맺게 하며 гимшлийн үр жимсийг гаргадаг. 그리스도로 은혜로 인도한다. Христ рүү нэгүсэл рүү удирддаг. 예, 갈라디아서 보겠습니다. Галаат 3-ын 갈라디아서 3장. Галаат 3 이 율법을 주신 이유에 대해서는 хуулийг өгсөн шалтгааны талаар 또 우리가 율법을 이해하는 율법과 또 은혜에 대해서 이해하는 데 있어서 갈라디아서는 굉장히 중요한 역할을 하고 있죠. тэгээ бид нар хуулийн талаар ойлгоход Галаат ном их чухал байдаг тийм ээ. 율법과 은혜. хууль болон нэгүсэл. 네. 자, 3장 За 24절 Галаат 25절입니다. 24 25. Галаат 3-ын 24 25-ыг хамт уншъя. Тиймд бид итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд бидний хувьд хууль нь биднийг Христ рүү хандуулах зааварчлага болов. Харин идүүгээ итгэл ирсэн тул бид цаашид зааварчлагын дор байхаа болов. 그죠? 예, 율법이 хууль нь 우리를 그리스도께로 인도한다 그랬어요. биднийг Христ рүү хамруулах зааварчилгаа. 그죠? 율법은 나에게 사망을 선포했습니다. Хууль надад үхэл гэж дамжуулсан байна. 그죠? Тийм ээ? 너는 Чи бол 사망이야. үхэлээ. 그죠? 지옥 갈 죄인이라는 것을 분명히 말씀해 줬잖아요. Чи бол там руу явах гэм нүгэлт юм а гэдгийг харцаагүй хэлж 그러나 өгсөн. 또 율법은 뭘 얘기하고 있어요? Гэтэ бас хууль юу хэлж байна? 너가 살 길은 Чиний амьдрах зам бол 은혜 대신 нэгүсэл болсон. 구원자 대신 Аврагч болсон. 그리스도밖에 없다. Христэс өөр байхгүй. 예, 그것을 말하고 있죠. Үүнийг хэлж байна. 히브리서 За, Еврей 10-ын 10장 Еврей 10, 1절입니다. Еврей 10-ын 1. За, 11-ийг хамт уншъя. Учир нь хууль дээрх сайн юмсын жинхэнэ дүр нь бус харин сүйдэр нь байдаг тул хууль жил бүр байнга өргөдөг өнөөгөл тахилуудаараа ойртон хэрэгждийг төгс болгож чадахгүй. 예, 그래서 결국 율법은 뭘 얘기하는 거예요? Тэр эцэст нь хууль нь юу хэлж байна? 창차오는 좋은 그림자. Тэр 좋은 일을 이야기하고 있다는 거예요. сайн юмыг хэлж байна гэсэн үг тийм ээ. 그죠? 예, 예수님이 제자들 부활하시고 나서 제자들에게 이렇게 말씀해 주셨죠. Есүс дахин амьлаад шагнартай ингэж хэлсэн байна. 모세의 글과 Мосегийн ном болон 시편과 дуулал 선지자의 글들이 тэр иш үзүүлэгчдийн 나를 ном 증거하는 것이다. намайг гэрчилдэг. 그죠? Тийм ээ. 그 구약 성경인데 Энэ нь хуучин гэрээ хэлж байна. 네.
이 말씀들은 결국에는 Тэгэхээр энэ үгүүд эцэст нь 좋은 일, сайн 참 형상인 сайн үгний жинхэнэ дүр нь болсон 예수 그리스도를 증거하고 있다는 거예요. Есүс Христийг гэрчилж байна. 예, 그래서 율법은 Тэгэхээр хууль бол 예수 그리스도의 복음을 예표합니다. Есүс Христийн сайн мэдээг гэрчилдэг байна. 네, 그래서 6번 보면 Тэгээд 5번 이제 받고 4번 5번 받고요. за 4-5-ыг харчихсан 네, тийм 6번 보면은 6-ыг харвал 이스라엘 백성을 이방인과 분리시키기 위해서 주어지기도 했다 이렇게 나와 있죠. Израилийн ард түмнийг хариу өмснөөс тусгаарлахын тулд өгсөн гэсэн байна тийм. 네, 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 분명히 말씀하셨습니다. Би ариун тул та нар ч юм уу ариун бай гэж гарцаагүй хэлсэн тийм. 율법은 Хууль бол 죄에 대해서 구별을 해줍니다. гэм нүглээс биднийг тусгаарладаг. 예, 율법은 Хууль бол 죄가 무엇인지를 말하고 있으며 гэм нүгэл юу юм бэ гэдгийг мэдүүлдэг. 거기서 구별된다는 것을 말하고 있다는 거죠. Түүнээс тусгаарлагдах хэрэгтэй гэдгийг бас мэдүүлдэг. 세상 사람들과 Тэгэхээр ертөнцийн хүмүүс 우리들은 бид нар 다른 기준에서 살고 있다는 거예요. өөр хэмжүүрт амьдарч байна гэсэн үг. 네, 우리는 Бид нар 말씀의 기준이 돼서 бид нар бол үг хэмжүүр болоод 하나님의 백성으로서 Бурхны ард түмний хувьд 살아갈 법이 이 말씀이라는 겁니다. амьдрах тэр хууль нь энэ үг юм аа. 네, 레위서 За Леви номын сарыг 18장 봅시다 먼저. Леви 18 гэсэн. 레위서 18장 Леви 18 1절에서 4절입니다. 18-ийн 1-ээс 4. За Леви 18-ийн 1-ээс 4-ыг хамт уншъя. Эзэн Мосед айлтгахдаа Израилийн хүүхэдтэй ярив. Би та нарын бурхан эзэн билээ. Та нар өөрсдийн амьдарч байсан Египт нутагт хийгддэг зүйлсийг хийж болохгүй. Мөн та нарыг миний аваачиж буй Канаан нутагт хийгддэг зүйлсийг та нар хийх ёсгүй. Тэдний тогтоолуудаар та нар явах ёсгүй. Та нар шийдвэрүүдийг минь хэрэгжүүлэн, зарилгуудыг минь сахиж, эдгээрийн дотор явах тун. Та нарын бурхан эзэн би билээ. 그죠? 예, 나는 여호와 너희 하나님이다. 분명히 이렇게 말씀하고 있어요. Та нарын бурхан эзэн би билээ гэсэн байна. 네, 애굽 땅에서 그 더러운 것들을 쫓지 말며 애굽 땅에 있었던 것들을 쫓지 말며 Египтийн газар нутагт байсан тэр бузар зүйлсүүдийг дагах хэрэггүй. 또 가나안 땅에 들어가서도 Мөн Канаан нутаг руу ороод 그 땅의 풍속을 쫓지 말라 했습니다. тэр газрын зүйлийг дагах хэрэггүй гэсэн. 율법은 Хууль бол 우리에게 구별되어야 된다는 것을 말씀하고 있습니다. бид нарыг тусгаарлах хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлж өгч байна. 네, 우리 구원받은 그리스도인들은 Тэгэхээр 아로스 이 Христийн 말씀의 기준이 돼서 энэ үг хэмжүүр болоод 구별된 삶을 살아야 된다는 거예요. тусгаарлагдсан амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 네, 똑같은 말씀을 우리에게도 이렇게 말씀해 주는데 За адилхан үгийг бид нарт ч бас хэлж өгсөн байна. 베드로전서 봅시다. За 1-р Петр номын сая 베드로전서 1장 1-р Петр 1 15절 16절 봅시다. 1-ийн 15 16. 같이 볼게요. За 15 16-г хамт уншъя. Харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл зам байдалтай бас ариун байх тун. Яагаад гэвэл би ариун учраас та нар ариун байх тун гэж бичигдсэн юм. 그죠? 맞지? 말씀은 Үг бол 우리 삶의 기준인 겁니다. бидний амьдралын хэмжээ. 네, 하나님의 자녀가 되었기 때문에 Одоо бурхны хүүхэд болчихсон 이 учраас 말씀에 순종하는 것, энэ үгэнд дуулууртай байх. 세상과 구별되어야 된다는 것, Энэ ертөнцөөс тусгаарлагдах хэрэгтэй гэдгийг 말씀의 기준에서 살아가는 것을 분명히 우리가 알아야 될 겁니다. энэ үг маань хэмжүүр болоод амьдрах хэрэгтэй гэдгийг бид нар гарцаа ойлгох хэрэгтэй. 첫 번째 보면은 За тэгээд 하나님 7 이스라엘 백성에 율법 주신 이유는 Бурхан Израилийн ард түмэнд хуулийг өгсөн шалтгаан нь 이스라엘 실패를 보면서 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 수 있다는 것을 깨닫게 해주시죠. Израилийн алдааг харан зөвхөн Христэд итгэх итгэлээр аврагдаж болдог юм а гэдгийг ухааруулсан. 네, 그들은 우리에게 거울과 경계가 된다는 것을 아셔야 됩니다. Тэд нар бол биднэрт анхааруулах санамж урж байгааг мэдэх хэрэгтэй. 네, 그들의 실패가 그들이 넘어짐이 Тэдний алдаа, тэдний үнс нь 우리 이방인 우리에게 풍요롭게 된 거죠. хайр үндэстэн биднэрт дамжиж ирсэн тийм ээ. 로마서 11장에 보면은 Тэгэхээр Ром 11-дээрээс харвал 그들의 실패가 тэдний алдаа 우리에게 어때요? 큰 사랑이 넘치게 되었다는 겁니다. тэдний алдаагаар дамжуулаад тэр агуу хайр нэгүсэл биднэрт дүүрсэн. 오히려 후에 어떻습니까? Эсвэл хойштоо 은혜를 받은 우리 이방인을 통해서 нэгүслийг авсан хайр үндэстэн биднэр дамжуулаад 이스라엘 백성이 어때요? Израилийн ард 예수 түмэн 그리스도를 알게 되죠. Есүс Христийг мэдэж авах юм тийм ээ. 네. 본인들이 얼마나 어리석었는지
Тэгэхээр тэд нэр өөрснөө ямар их муухай 그 은혜를 부족하고 얼마나 고난을 겪었는지를 후에 깨닫게 되죠. тэр нэгүслийг эсэргүүцээд ямар их зорсон юм бэ гэдгийг хожим ойлгоно тийм ээ. 네. 자, 2번 보면 За хоёр дахь нь харбал 구원받은 그리스도인에게 주신 세 계명. аварцсан Христэд итгэж хүмүүст өгсөн шин тушаал. 네. 사망의 법 아래서 우리가 고통받고 бид нар үхлийн хуулийн дор бид нар зовж байсан. 그저 그 죄짐을 지고 멸망의 길에 있었습니다. Гэм үншигээ ачаа бүрээд мөхлийн замаар явж байсан. 그러나 예수님의 피가 Харин Есүсийн 그 цус 모든 율법의 요구를 갚아줌으로써 тэр бүх хуулийн шаардлагыг төлж өгснөөр 그죠? 예, 우리는 이제 더 이상 그 사망의 법이 아닌 은혜의 법 아래 살게 되었습니다. бид нар одоо дахин үхлийн хуулийн дор бус одоо нэгүслийн хуулийн дор байна. 그래서 은혜 아래 있다고 해서 Тэгээд нэгүслийн дор байгаа гэдэг 더 죄를 짓고 илүү гэм нүгэл өөрчлөлтэй. 그 죄에 대해서 괜찮다고 생각하고 살아갈 수 있냐 이겁니까? Тэр гэм нүглийг зүгээр гэж бодоод амьдрч чадах уу гэсэн үг юм. 성경은 그럴 수 없다고 분명히 말씀하고 있죠. Библиэр огт үгүй гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. 예. 어떻게 예수 그리스도를 다시 십자가에 못 박는 Яаж Есүс Христийг дахиж загалмай дээр цогтсон? 그 사랑을 배신하는 그런 삶을 살 수가 있겠습니까? Тэр хайраас нь урвсан тийм амьдралаар амьдарч чадахгүй. 예. 우리 그리스도인들은 Тэр Христэд итгэж бид нар 그리스도의 영으로서 Христийн сүнсийг 인도받는 사람들입니다. сүнсээр удирдуулж амьдардаг хүмүүс. 그날에 Тэр 내가 너희 안에 би та нарын дотор 너희가 내 안에 있는 것을 알리라 그랬습니다. та нар миний дотор байгаагаа мэдэх туу гэсэн. 그죠? Тийм ээ? 주님이 내 안에 있어요. Эзэн миний дотор байгаа. 그죠? Тийм ээ? 그가 나를 갑으로 사셨습니다. Тэр намайг худалдаж авсан. 이 내 몸은 이제 어때요? Тэгвэл одоо миний бие 갑으로 산 것이 되었으니까 үнтэйгээр худалдаж авсан учраас 이제 종으로서 одоо боол 내 хүн 육신의 때를 주인께 드리는 것은 өөрийнхөө махан биеийн үлцэн хугацааг эзэн төрөгдөг. 마땅한 겁니다. Тэгэж өргөх нь зохистой зөв бай. 네, 우리는 인도받는 삶을 살고 있다는 거예요. Бид бол удирдахсан амьдралаар амьдарч байгаа. 하나님의 주신 그 율법 Бурхны өгсөн тэр хууль 10계명으로 나타났고 10 хуулиар дамжуулж гарч ирсэн. 그 10계명을 Тэр 10 хуулийг 또 다시 어때요? дахин 두 가지 법으로 나누면은 хоёр төрлийн хуулиар хуваавал 이렇게 나눠지죠. ингэж 네, хуваана. 마태복음 Матай 22장에 되겠습니다. Матай 22 сарын 대본 22장 Матай 22 36절부터 22-ийн 36-аас 39절입니다. 39. 22-ийн 36-аас 39-ыг хамт уншъя. Багшаа, хуулийн аль тушаал нь агуулвэ гэв. Тэр түнд чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрл. Энэ бол агуун бөгөөд анхны тушаал мөн. Удаах нь чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм. 예, 4절을 읽어볼게요. За 40-ыг бас хамт уншъя. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль ба иш үзүүлэгч толгуурлалтай юм. 그래서 율법은 뭘 말하는 거예요? Тэр хууль нь юу хэлж вэ? 예, 첫 번째로 Эхнийх нь 너희 하나님을 사랑하라. өөрийн эзэн бурхнаа хайрлаарай. 두 번째로 Хоёрдугаар 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. өөрийн хөршөө өөрийн адил хайрлах. 율법은 사랑과 연관되어 있습니다. хайртай холбогддог. 예, 사랑은 율법의 완성이라고 분명히 말씀 나와 있죠. хайр бол хуулийн гүйцэтгэл мөнгөө гэж гартай тийм ээ. 그죠? 예, 이제 그리스도의 피로 구원받은 우리들은 Одоо Христийн цусаар аврагдсан бид нар 이 주신 말씀을 통해서 энэ өгсөн үгээр дамжуулаад 내가 그리스도를 정말 사랑하는 것을 증거할 수 있어야 됩니다. би Христэд үнэхээр хайртай юм а гэдгийг гэрчилж чадна. 이 말씀이 Энэ үг 그죠? 그리스도인으로서 어떻게 살아야 되는 이 말씀의 기준들이 Христчүү хүний хувьд яаж амьдрах ёстой вэ гэсэн энэ үгийн хэмжүүрөө 내가 주님을 어떻게 정말 사랑하는지를 би эзнийг яаж үнэхээр хайрладаг юм бэ гэдгийг 나타내는 사랑의 도구로서 쓰임을 받아야 돼요. ил болгож байгаа хайрыг хэрэглэх түн болгож ашиглах хэрэгтэй. 아시겠습니까? Ойлгосноо? 주님, Эзэн минь ээ. 제가 주님을 이렇게 사랑합니다. Би эзнийг ингэж хайрлах. 정말 주님을 사랑하기 Би 때문에 үнэхээр эзнийг 주님을 хайрлах. 기쁘게 하는 삶을 살기 위해서 эзнийг баярлуулсан амьдралаар амьдрахын тулд 기쁜 마음으로 би 이 баяр 말씀대로 хүртэж 살기를 энэ 원합니다. үгийн дагуу амьдрахыг хүсэж байна. 주님이 원하는 건 그거예요. Эзний хүсэж байгаа зүйл. 내 마음을 달라는 겁니다. зүрх сэтгэлээ надад өгсөн. 우리가 사랑으로서 구원받지 못하고 Бид нэр хайраар аврагдаж чаддаг. 자기 의로서 구원받았다고 한다면은 өөрийнхөө зөв байдлаар аврагддаг байсан бол 자기 목숨을 내놓고 이 말씀을 전하지 않았을 겁니다. өөрийнхөө амийг золиосон барим энэ үгийг дамжуулахгүй байсан. 내 의로서 스스로 의를 가지고 하나님께 나아갔다면은 өөрийнхөө зөв байдлаар сайн зүйл хийгээд бурхан руу очдог байсан бол
이 말씀을 Энэ үгийг 무거운 짐처럼 여겼을 겁니다. их хүнд ачаар шиг бид нар үзэх байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 이스라엘 백성들이 그랬습니다. Израилийн ард түмэнд 그들은 гэсэн. 철저하게 실패했습니다. Тэд нар бүр мөсөн алдсан. 우리 하나님 앞에 철저한 죄인량을 깨닫게 되고 Бид нар бурхтын өмнө гин нүгэлтийн байна гэдгийг ухаарсан. 오직 그분의 은혜를 구했을 때 Зөвхөн тэр нэгний нэгүслийг гоох үед 구원을 받게 되었습니다. аврагдаж чадсан. 하나님 나를 이처럼 사랑하신 것을 깨닫게 Бурхан 되었습니다. намайг үнэхээр их хайрлсан юм байна гэдгийг ухаарсан. 너가 예수를 보지 못하였으나 Та нар Есүсийг харж чадаагүй. 사랑한도다 말씀처럼 Та нар Есүсийг харж чадаагүй ч хайрладаг гэдэг. 우리는 어떻습니까? Бид нар 주님을 정말 사랑합니다. Эзнийг үнэхээр их хайрладаг. 빛과 소금이 되기를 원하며 Тэгэхээр гэрэл болон давс болохыг 더 хүсдэг. 나아가서 Бүр цаашаа 맡기신 이 복음을 위해서 эзний даалгаж өгсөн сайн мэдээний төлөө 자기 육신의 때 모든 것을 드리길 원하는 마음을 우리들이 갖고 있죠. өөрийнхөө махан биеийн хугацааг бүгднийг өөрөөхийг хүссэн сэтгэл биднэрт байдаг тийм ээ. 이 말씀들을 무거운 짐으로 여기시면 안 됩니다. Тэгэхээр энэ үгийг хүнд ачаа болгож авч болохгүй. 예. 십자가에서 나타나는 그리스도의 사랑은 Загалмай дээр гарч ирсэн Христийн хайр 날마다 우리에게 은혜를 채워줍니다. өдөр болгон биднэрт 우리의 нэгүслийг 연약한 가운데서 은혜를 바라보게 되고, бид нар сул дорой байдал дундаас нэгүслийг хардаг. 그죠? 예. 이스라엘 백성들은 어떤 모습이 있었냐면 Израилийн ард түмэн ямар байдалтай байсан бэ гэвэл 은혜를 바라보지 못했잖아요. нэгүслийг харж чадаагүй тийм ээ. 그죠? 예. 죄는 깨닫게 되었어요. Гэм нүглийг бол ухаарсан. 그런데 어때요? Харин 이걸로 하나님께 나가지 못하면 үүгээрээ бурхан руу очиж чадахгүй учраас 자기 의를 어때요? өөрийнхөө зөв байдал 더 크게 만들어 보려고 илүү том агуу болгоё. 저렇게 살아보려고 노력했습니다. Ариун амьдрия гэж хичээсэн. 그러나 어때요? Харин 그럴수록 죄는 더 커지는 거예요. тэгэх тусам гэм нүгэл нь улам илүү томроод исэн. 자기 의가 커질 때마다 өөрийнх нь зөв байдал томрох тусам 죄는 더 커지고 гэм нүгэл нь илүү их томорч байсан. 하나님께 점점 더 멀어지는 겁니다. Бурханаас бас илүү багаар холдож байсан. 그러나 우리는 깨닫게 됐어요. Харин бид нар юуг ухаарсан бэ? 나의 연약한 마음에서 Өөрийнхөө сул дорой байдал донд 은혜를 바라보게 됐습니다. нэгүслийг болж харсан тийм ээ. 그죠? 넘어질 때가 있습니다. За, өнөх үе гэж байна. 그때 뭘 봐요? Тэр үед юу харах вэ? 그리스도의 사랑을 바라봅니다. Христийн хайрыг харна. 그죠? Тийм ээ. 나의 연약한 것을 바라볼 때마다 өөрийнхөө сул дотоод дулмаг гэдгийг харах болгондоо 내 안에서 그리스도의 은혜가 더 커지게 되며 миний дотор Христийн нэгүсэл илүү их томордог. 내 가운데서는 주님에 대한 사랑이 점점 커지며 Миний эрхэм тойронд эзний хайр нүгсэл илүү их томордог. 주님이 주신 말씀을 또 어때요? Эзний өгсөн үг зүйлсэн 기뻐하는 모습으로 살아가는 거예요. үгийн дагуу баяр хүртэгээр амьдарч чадна гэсэн. 하나님이 우리에게 주신 것은 Бурхны бидэнд өгсөн зүйл нь 두려움이 아니라 했습니다. айдас чичрэл биш ээ гэсэн. 이해가십니까? Ойлгож байна уу? 두려움이 아니고 Айдас биш. 교회의 머리 되시고 나의 머리 되신 그리스도를 Чуулганы тэргүүн болж миний тэргүүн болсон Христийг 우리 마음과 뜻을 다해서 사랑해야 될 겁니다. бид нэр бүх сэтгэл, бүх зүрх, бүх оюун ухаанаараа хайрлах. 예수님 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс гарцааг ингэж 너희가 나를 사랑하면 та нар намайг хайрлал 나의 계명을 지키라. хайрладаг бол миний тушаалуудыг сайх гэсэн. 그죠? Тийм ээ. 율법은 Хууль бол 그리스도를 사랑하는 Христийг хайрладаг. 사랑을 이루는 도구라는 거예요. Тэр хайрыг биелүүлэх хэрэгсэл гэсэн үг. 예. 그렇게 이 말씀이 쓰여지는 지금 우리에게 역사하고 있는 겁니다. Тэгэхээр ийм байдлаар энэ үг биднэрт ажиллаа хийж байна. 그래서 우리가 이제 이 말씀을 배우면서 Бид нэр энэ үгийг сураад 주님을 사랑하는 법을 배우고 있는 거예요. эзнийг хайрлах аргад суралцж байна. 그죠? Тийм ээ тийм. 내가 점점 그리스도의 모습으로 변해가는 걸 통해서 Би баг багаар Христийн дүр төрхтэй болж өөрчлөгдөж 주님이 байгаа. 어째 나를 기뻐하죠. эзэн намайг хараад 자라면서 점점 자신의 모습을 닮아가는 그 자녀를 보면 얼마나 기쁘겠습니까? Өсөж том болоод өөрийнх нь дуурайж байгаа тэр хүүхдүүдийг хараад эцэг их хүн ямар их баяртай байдаг вэ? 주님은 эзэн 우리가 말씀대로 하는 것, бидний үгийн дагуу амьдрах. 정말 주님을 중심으로 사랑해서 따르는 그 모습을 너무나 기뻐하시는 Чи 거예요. сэтгэлээсээ эзнийг хайрлаж дааж байгаа дүр төрхөнд минь үнэхээр их баярлалаа. 또한 주님의 몸된 교회 안에서 Эзний бий болсон чуулган дотор 지체된 우리 형제자매들을 마음을 다해서 사랑하는 것이 우리가 또 해야 될 일입니다. эд эрэгтэн болсон ахын дүүс нэрээ бид нар бүх сэтгэлээрээ хайрлах нь бас хийх ёстой зүйлс гэдэг юм аа. 형제를 사랑하지 못하는 자가 Ахын дүүсээ хайрлаж 그 чадсан. 사랑을 모르는 자가 Тэр хайрыг мэддэггүй 어떻게 хөө. 하나님의 사랑을 알겠냐? Яаж Бурхны хайрыг ойлгох вэ? 하나님의 사랑을 깨달은 자는 Бурхны хайрыг
ухаарсан хүн 형제 자매를 사랑하는 것이 마땅하다 이렇게 분명히 말씀하고 있죠. ахын дүүсээ хайрлах нь бүр зөв зохистой гэж гарсан тийм ээ. 자, 요한에서 보겠습니다. 1-р Иохан номоос харъя. 7절, 8절 말씀 보겠습니다. 1-р Иохан 네, 7절, 8절, 4장 7절, 8절입니다. 7-8. За, 1-р Иохан 4-7-8-ыг хамт уншийе. Хайртууд минь, бие биенээ хайрлацгаая. Учир нь хайр бол Бурханаас ирдэг. Хайрладаг хүн бүр Бурханаас төрсөн бөгөөд Бурханыг таньдаг. Эс хайрлагч нь Бурханыг таньдаггүй. Учир нь Бурхан бол хайр. 그죠? 예. 맞아. 형제를 사랑하지 못한다면은 Ахын дүүсээ хайрлаж мэдэх бол 하나님의 사랑과 관계없는 자라는 거예요. Бурханыг хайрын харилцааг огт байхгүй хүн гэсэн. 하나님을 알지 못하는 자라는 겁니다. Бурханыг мэддэггүй хүн гэсэн. 그죠? Тийм ээ? 하나님의 사랑이십니다. Бурхан бол хайр. 구원받은 우리가 Аврагсан 그 бид 사랑을 받았는데 тэр хайрыг нь авсан. 그 사랑이 없다면 내 안에 Гэхдээ энэ дотор хайр байхгүй. 하나님이 없는 건 똑같은 거예요. Бурхан байхгүй байгаатай. 하나님이 영이 없는 건 똑같은 겁니다. Бурхан энэ дотор байхгүй байгаатай. 더군다나 Бүр цаашлаад 주 안에서 같이 이렇게 구원받고 교제하고 있는 한 지체로 쓰는 형제자매를 사랑하지 못하는 것. эзэн дотор аврагдаад хамтдаа нөхөрлж байгаа нэг эрт эрхтнүүдийг хайрлаж чадахгүй байна гэдэг нь 또 교사로서 하나님이 맡겨주신 그 아이들을 사랑하지 못하는 것은 мөн багш хүний хувьд Бурханы даалгаж өгсөн хүүхдүүдээ хайрлаж чадахгүй байна гэдэг нь 아주 큰 죄입니다. үнэхээр том гэв. 예. 사랑을 저버리는 것. Тэр хайрыг нь болондоо хашиж байна. 그 얼마나 큰 죄입니까? Ямар том гэм нүгэл. 마태복음 25장에 보면요. Матай 25-аас 마지막 때에 төгсгөлийн үед 양과 염소를 낳는다 그랬습니다. хон болон ямааг тусгаарлаж 오른편에 байгаа. 있는 자들과 баруун талд байгсад болон 왼편에 있는 자들이 있다 그랬습니다. зүүн талд байгсад байна гэсэн. 오른편에 있는 자들은 баруун талд байгсад хүмүүс 보세요. 천국에 속한 자들 있죠? diwaajид хамааралтай хүмүүс тийм ээ. 찾아볼게요. За түүнийг хайж үзье. 마태복음 25장 볼게요. Матай 25 오른편에 있는 자들을 하나님께서 기뻐했습니다. баруун талд байгаа хүмүүсийг хараад бурхан баярлсан. 네. 37절을 봅시다. 37 34절부터 34-өөс 네. 38절까지 볼게요. 38 хүртэл харъя. Матай 25-ын 34-өөс 38. хамт уншийе. Тэгээд хаан баруун талдаа байгсад хэлэх нь эцгээр минь өрөө төстөө нааш ир ертөнцийн сураас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсгай. Учир нь өсөж байхад минь та нар надад идэх юм өгсөн. Цангаж байхад минь уух юм өгсөн. Хар хүн байхад минь урьж ориулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан. Өвчтэй байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над дээр ирсэн билээ гэхэд зөвхөн хүмүүс түнд эзэн бид хизээ өсөж байхыг тань хараад хооллож цангахад нь уух юм өгсөн бэ. Хизээ бид хар хүн байсныг тань хараад урьж ориулсан оруулан нүцгэн байхад тань хувцалсан бэ. 37절에 보면 자, 37. 교인들이 이렇게 대답하죠. зөвхөн хүмүүс түнд хариулсан байх. 저희가 언제 예수님께 이렇게 한 적이 있었죠? Бид нар хизээ Иесус ингэж хийсэн удаатай хэлээ. 궁금한 거예요. Асуух юмсан. 내가 주님을 직접 만나서 그렇게 한 적이 없는데. Би эзэнтэй шууд уулзаад ингэж хийсэн удаа байхгүй. 마찬가지죠. Үүнтэй. 우리가 그래서 예수님을 직접 만나고 그분에게 어떤 일을 행한 사람은 한 명도 없습니다. Бид нар донд Иесустэй бодцоор уулзаад Иесус тэгж хамтжсэн хүн ганц ч байхгүй. 근데 예수님은 뭐라고 말씀하시나요? Харин Иесус юу гэж хэлсэн? 40절에 이렇게 나와 있죠. 40 дээр ингэж гарсан юм тийм. За 40-ыг хамт уншъя. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ий үйлдсэн бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. 그죠? Тийм байгаа. 내 형제 중에 질기 작은 자에게 한 것이 내게 한 것이라 했습니다. Энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ий үйлдсэн бол надад хийсэн хэрэгээ гэж байна. 그죠? Тийм байгаа. 행함이 없는 믿음은 죽음 믿음입니다. Үйлс байхгүй итгэл бол үхмэл. 말씀대로 살지 않는 것은 죽음 믿음이며 Үгийн дагуу амьдрахгүй байх нь үхмэл итгэл юм. 형제 자매를 사랑하지 못하는 모습은 Ахын дүүсээ хайрлаж чадахгүй байгаа дүр төрөл 죽은 신앙생활의 모습인 겁니다. үхмэл итгэлийн амьдралын дүр. 교사로서 자기 아이들을 사랑하지 못한다는 거, Тэр багш хүний хуваар өөрийнхөө даасан хүүхдүүдийг хайрлахгүй 분간을 байдаг. 위해서 아무것도 하지 않는다는 것은 Өөрийнхөө даасан ангийн төлөө юу ч хийхгүй байна гэдэг. 정말 회개해야 될 문제인 겁니다. Үнэхээр гэмших ёстой асуудал. 그럴 분이 한 분이나 없어야 생각이 듭니다. Тийм хүн ганц ч байхгүй гэж бодож байна. 네. 아이들도 За хүүхдүүд 하나님의 нэгсэн 형상을 가진 영혼을 가지고 있으며 Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн сүнстэй 그리스도의 피로 구원받고 Христийн цусаар авах. 하나님이 영이 그 안에 거하고 있습니다. Бурхны сүнс тэдний дотор байгаа. 그들을
나에게 보내주셨습니다. Тэдний бурхан над руу илгээсэн. 열심으로 그들을 인도하는 것이니 Тэр хичээл хүнгүйлэн тэднийг удирдах нь 교사의 본분이라는 것을 багш хүний үндсэн ёс зүй юм аа. 잊지 말아야 됩니다. Үнийг мартаж болохгүй шүү. 기도하겠습니다. За хамт 사랑과 залбирая. 내가 복종하시 하나님 정말 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхэн дөрөв бурханы хадгалаа. 하나님이 주신 율법을 통해서 Бурханы өгсөн хуулиар дамжуулан 우리가 하나님 앞에서 철저하게 부패되어 있고 죄인이라는 것을 더욱 알게 되었으며 бид нар бурханы өмнө завхарсан дэм нүгэлтэй гэдгээ илүү ухаарсан билээ. 그러나 또한 우리가 하나님의 은혜를 구하며 Бас бид нар бурханы нэгүслийг гуйж 구원받길 간구하는 가운데서 аврагдахыг хүссэн сэтгэлээр 예수 그리스도를 만나게 해주신 것도 이 율법이라는 것도 우리가 생각해 보게 됩니다. Есүс Христтэй уулзуулж өгсөн нь энэ хууль юм а гэдгийг бид нар бодож үзлээ. 사람으로서 율법의 모든 요구를 갚으신 예수 그리스도 Өөрийн хайраар энэ хуулийн бүх шаардлагыг төлсөн Есүс. 그 피로 우리가 구원을 받게 되었습니다. Түүний тусаар бид нар аврагдсан билээ. 주님이 내 안에 있습니다. Эзэн миний дотор байгаа. 주님이 우리를 이렇게 사랑했듯이 Эзэн биднийг ингэж их хайрсан шиг 나도 주님을 정말 사랑하고 би ч гэсэн эзнийг үнэхээр 또한 хайрлаж 주님께서 새롭게 주신 그 법, эзний шинээр өгсөн тэр тушаал 서로 사랑하라는 법을 би биенээ хайрласан 주님의 тушаал 몸된 지체 가운데서 교회 가운데서 이루어갈 수 있게 도와주시옵소서. эзний бие болсон тэр эд хэрэгтэн донд чуулган донд биелүүлж чадхаар тусалж өгнө. 특별히 교사로서 부름을 받았고 Анцгаалan багш болж дуудагдсан. 또 하나님께서 맡겨주신 분반이 있습니다. Бурхны даалгаж өгсөн анги байгаа. 사랑의 법으로 그 분반을 세워갈 수 있는 교사들이 될 수 있게 도와주시기 바랍니다. Бурхны тэр хайрын тушаалаар ангиа босгож чаддаг багш нар болгож өгнө. 모든 주께 감사드리며 Бүх зүйлийг эзэндээ 주 예수님 талархав. 이름으로 기도드립니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.